बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome dear students. मरहबा बिकुम। कैफ़ा हालुकुम अय्युहत तुल्लाबु। तो मेरा तो कोई हाल पूछेगा नहीं क्योंकि ऑनलाइन क्लास है ना, जल्दी नहीं पूछा जाता ना, तो मैं खुद से बताती हूँ कि अना बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। अगर सामने बैठे हो ना सब, तो फेस टू फेस क्लास की तो क्या ही बात होती है, हम क्विकली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जस्ट इंट्रोडक्शन के वक्त थोड़ा सा होता है कि ऐसे कनेक्शन फील नहीं हो रहा होता, एक थोड़ी सी पर्सनलाइज्ड फीलिंग हो जाए स्टार्ट में, तो क्लास पढ़ाने वालों के लिए भी आसान होते हैं और स्टूडेंट्स भी रिलेट कर सकते हैं। बट स्टिल हमें इसी सिस्टम के साथ एडजस्ट होना है। आई होप कि आप लोग अपना कोर्स समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन ग्रुप में देखने को मिल रही है। अभी भी मैं देख रही थी लास्ट मोमेंट पे भी कुछ सिस्टर्स अपनी असाइनमेंट्स और वर्क बुक्स और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज शेयर कर रही थी। सिस्टर कुलसूम, अक्सा भी करती हैं, जूनी, गजाला मलिक बहुत करती हैं, बहुत सारी सिस्टर्स कर रही हैं और कुछ ब्रदर्स भी करते हैं काम अल्हम्दुलिल्लाह। और काम आपका इतनी रेगुलरली चेक हो रहा है, उतना अच्छी आपको गाइडलाइन दे रही हैं सिस्टर्स, खासतौर पे जो चेक कर रही हैं, नूरीन, उस्मा और बाकी लोग। तो आई होप के पीछे से आप लोग उसको साथ साथ लेके चल रही हैं, क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई है माशाल्लाह। आज का लेसन स्टार्ट भी कर लेते हैं फॉर्मली, और इसके हवाले से एक दो और बातें भी मैं इसी वक्त करना चाहूँगी। तो हम सबक नंबर 11 ए पे पहुँच गए हैं। हमारा कोर्स है आइए कुरान समझें आसान तरीके से, कोर्स अव्वल कुर्सी 1। आज का सबक इस हवाले से भी बहुत ख़ास है कि एक तो हम आज से अपनी कुरानी सूरतों का सिलसिला शुरू करेंगे। हमने अब तक सूरतुल फातिहा के अलावा नमाज के अस्कार कवर किए हैं। हर स्टेज पे नमाज में जो हमने रुकू, सजूद की तस्बीहात, तहियात, तशहुद जिसको कहते हैं, दरूद शरीफ, हमने ये सब चीज़ें कवर की। उससे पहले हमने कुछ और चीज़ें भी, रिलेटेड चीज़ें थी जो आज़ान और वज़ू से रिलेटेड अस्कार और दुआएं वगैरह हमने पढ़ी। तो अब हम इस हिस्से में, कोर्स के इस हिस्से में पहुंच गए हैं जिसमें हम कुरान में आने वाली 6 तकरीबन आखिरी सूरतें हैं, ब्रीफ सूरतें हैं, वो हम कवर करेंगे और बहुत मुख्तलिफ अंदाज में, बहुत खूबसूरती के साथ इंशाल्लाह इन सूरतों को आप समझेंगे और बहुत बेहतरीन पैगामात इनसे आपको एक नए अंदाज में इंशाल्लाह इन्फर करने को मिलेंगे। दूसरा क्यों ख़ास है आज का लेसन, मैंने कैसे किस हवाले से कहा कि आज हम लेसन 11 पूरा कवर कर लेंगे, तो हम इसके बाद एक रिवीजन का सेशन रखेंगे, 1 या 2 में भी। फॉर्मली तो एक ही है, दूसरे के बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आपकी क्लास है स्केड्यूल फ्राइडे को, उस पे आपकी रिवीजन है और मंडे को आप लोगों का मिड क्विज है। उस दौरान में हम आपको एक सैम्पल क्विज भी देंगे, उसके उन्हीं लाइंस पे आपने प्रिपेयर करना होगा। एक तो रिवीजन क्लास में आपको गाइडलाइन पूरी की पूरी मिल जाएगी और फिर आपको सैम्पल क्विज हेल्प करेगा। तो फिर इंशाल्लाह आपका क्विज का डे भी करीब आ रहे हैं। तो उसके लिए एडवाइजेबल ये है कि आप लोग खुद से भी अपने तौर पे भी पूरा कोर्स पीछे से रिवाइज करना शुरू करते हैं। आई होप कि किया भी होगा। मैं भी कुछ असाइनमेंट्स, एक्स्ट्रा चीज़ें दे रही थी ग्रुप में, और भी मैं इस तरह की चीज़ें दूंगी। मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि कुछ लोगों के लिए ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि वर्कबुक भी आप लोग भी कर रहे हैं साथ साथ। बट ये है कि ये ज़रूरी है इस वक्त पूरा का पूरा अपने रिकैप ज़रूर लेना उसका। और इट इज़ हाईली रिकमेंडेड, हाईली एडवाइजेबल कि आप पूरी अपनी बुक को भी, यानी एक एक वर्ड उसका पढ़ लें, अपनी स्लाइड्स भी पूरी PDF जो आपके साथ शेयर किया जाता है मटेरियल, वो भी पूरा का पूरा आप गो थ्रू कर लें। हो सके जिनकी क्लासेस मिस हुई हैं वो ज़रूर रिकॉर्डिंग्स भी देख लें।
कैसे करना है इसको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इसके ऊपर ज़्यादा टाइम और ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। इंशाल्लाह आपका पहला क्विज अच्छा होना चाहिए, उसकी परसेंटेज भी वेटेज वाइज 30% आपके पूरे रिजल्ट की है। तो आपका पूरा रिजल्ट समझिए आपके मिड क्विज के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं चाहती हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट अपना लें, यानी एक्सीलेंस के सर्टिफिकेट्स मिलें। अगेन मैं कहूँगी सर्टिफिकेशन उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी लर्निंग है, बट स्टिल एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी इंकरेजमेंट होती है कि अगर उनके मार्क्स भी साथ साथ अच्छे आ रहे हैं, उनको पता चलता है कि उनकी मेहनत का उनको रिवॉर्ड और रिटर्न मिल रहा है। आइए देखते हैं कि आज के सबक का मौजू क्या है। कुरान पाक की एक सब बहुत छोटी सी और बहुत ही खूबसूरत सूरा सूरतुल इखलास, नाम ही इसका बहुत ही प्यारा है, इसके नाम में ही हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है। अभी इसको समझते हैं। ग्रामर के पोर्शन में हम जो फेल पढ़े हैं, वर्ब हमने स्टार्ट किया हुआ ना फेल माजी, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम कुछ नए टाइप्स के वर्ब्स भी पढ़ेंगे आज। नए टेबल्स, नए अल्फाज आपके सामने लिखे हो नहीं, ये हम सारे अल्फाज सीखने के लिए इस दफा हम नए अंदाज में टेबल सीखेंगे। ये एक डिफरेंट टेबल है, ये एक डिफरेंट टेबल है, देखेंगे कि कैसे करते हैं इसको इंशाल्लाह। और फिर आप साथ साथ अपने डाटा को भी देखते रहा करें। सूरतुल इखलास का इंट्रोडक्शन कैसे किया जाए। एक तो ये कि इब्तदाई मक्की सूरा है, यानी नजूल के एतबार से, ठीक है, शुरू के दौर में नासिल हुई। इसका नाम ही इखलास है। इखलास का क्या मतलब? खालिस कर देने वाली सूरह है। किस चीज को खालिस कर देगी? जो कोई इसको समझ के पढ़ेगा और इस पर ईमान लाएगा तो उसका अकीदा खालिस हो जाएगा। अकीदा कितनी इंपॉर्टेंट बात है। कौन सा अकीदा है इसमें डिस्कस हो रहा है? इसमें तौहीद का अकीदा डिस्कस हो रहा है। लोगों के सवाल का बेहतरीन जवाब है जब लोग पूछते हैं ना कि हमारा माबूद कैसा होना चाहिए, और लोग एक्चुअली पूछने आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुरैश के लोग, मक्का के लोग, उस वक्त के लोग, कि हमारे जो माबूद हैं वो तो हमें नजर आते हैं, उनके तो मुख्तलिफ नाम हैं, उनकी तो मुख्तलिफ उनकी जिम्मेदारियां या ओहदे या उनकी करामात हैं। आपका माबूद कौन है? आप अपने माबूद को कैसे इंट्रोड्यूस कराएं, क्या कहते हैं उसके बारे में? तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर ये सूरा नाज़िल फरमाई। इसकी अहमियत को भी थोड़ा सा जान लें कि ये 1/3 ऑफ द कुरान, 1/3 कुरान के बराबर है। किस तरह बराबर है? फजीलत के हवाले से, ठीक है, फजीलत वाइज, यानी अमाउंट वाइज नहीं, फजीलत के एतबार से। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम में से कोई एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज है, यानी इज इट पॉसिबल फॉर एनीवन कि वो 1/3 ऑफ द कुरान जो है वो एक रात में पढ़ ले? तो सहाबा ने फरमाया कि बहुत मुश्किल है, कैसे पढ़ेंगे हम? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद, यानी ये पूरी सूरतुल इखलास, ये सूरा पढ़ लो। ये 1/3 यानी तीसरे हिस्सा कुरान के बराबर है। सही मुस्लिम की ये हदीस है। तो कितनी बड़ी बात है। अब देखिए कि यानी जैसा कि मैंने पहले बताया, तौहीद के अकीदे के ऊपर बात करती है ना। आपको पता है कुरान में कौन से 3 मज़ामीन मेनली डिस्कस हुए हैं? तौहीद, रिसालत और आखिरत, ये हुए ना। तो इस सूरा में तौहीद को इतना कॉम्प्रिहेंसिवली बयान कर दिया गया है कि इसको पूरे कुरान का 1/3 मान लिया गया है फजीलत के एतबार से। वैसे जैसे कहते हैं कि 3 दफा सूरह इखलास पढ़ लेंगे तो पूरे कुरान का सवाब मिलेगा, वो उस तरह से हमें उसको यूं इक्वेट नहीं करना है ना। हमने तो ये देखना है कि इस सूरह की फजीलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से बयान की, हमने उसको उस पहलू से ही सिर्फ देखना है, बाकी पूरा कुरान को हमने पढ़ना ही है। इस सूरह को हम अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? एक तो ये कि हम सबसे जिंदगी में किसी भी चीज को लाने का सबसे खूबसूरत तरीका क्या है कि हम सुन्नत के मुताबिक चलें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी कि हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा, फर्ज नमाज के बाद सूरतुल इखलास पढ़ते थे। इसके अलावा मगरिब और फजर के बाद 3-3 बार पढ़ते थे, ठीक है।
تو ہم میں سے کئی لوگ اس سنت پہ آلریڈی عمل کر رہے ہوں گے اور کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ بات آج پتہ چلی، جن کو آج پتہ چلی وہ آج سے ہی انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے. ابھی جب ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے تو سورۃ الاخلاص 1 مرتبہ آپ ضرور پڑھیں گے. اس کے بعد جب فجر کی نماز پڑھیں گے تو آپ 3 مرتبہ اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آئیے اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں. قل کہہ دیجیے، ہوا وہ، اللہ اللہ ہے، احد ایک ہے. یہ تو اس کا رننگ ٹرانسلیشن ہوا. ایک ایک لفظ کو دیکھیے. قل کا مطلب ہوتا ہے آپ کہہ دیجیے، آپ کہہ دیجیے. یہ ایک فعل ہے اور امر کا فعل ہے. ہم پڑھیں گے آگے جا کے، ابھی ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن اندازہ آپ کو ہو رہا ہے کہ ابھی تک ہم بہت سارے امر کے افعال پڑھ چکے ہیں، یعنی وربز اس طرح کے پڑھ چکے ہیں جس میں کسی کو حکم دیا جاتا ہے یا ریکویسٹ کی جاتی ہے، جس طرح اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اہدنا الصراط المستقیم. تو اس سے زیادہ ہیں، اور بھی ہیں جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں. آپ اپنی بک میں ریویژن کر کے آپ چاہیں تو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. آلدو ابھی ہمارے کورس میں ایز سچ ہم نے آپ سے سوال نہیں پوچھنا فعل امر کے بارے میں، بس اس ورب. ٹھیک ہے، اب قالا واقف ہی ہوں گے، قرآن میں بہت دفعہ پڑھا ہوگا. قالا کی جمع قالو. قالا ایک فعل ہے، جیسے فعال ہے، آپ نے پڑھا نا فعالہ، جیسے فعالہ پڑھا نا آپ نے، جیسے نصر پڑھا، اسی طرح یہ ایک فعل ہے. اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے نیکسٹ کورسز میں. اور جیسے کہ میں بتاتی رہتی ہوں آپ لوگوں کو کہ واو الف جو ہے وہ جمع کی نشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا. تو یہ قل قالا قالو آپ ان کو آپس میں ریلیٹ کر کے ان کا میننگ یاد رکھ لیجیے. قالا اس نے کہا، قل آپ کہہ دیجیے. کون کہہ دیجیے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ جب بھی ہم اس کورس میں خاص طور پہ ہم قرآن پڑھیں، سورہ فاتحہ سے ہم نے یہ بات شروع کی، تو ہم نے ہمیشہ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کون کس سے کیا کیا کہہ رہا ہے. یعنی یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے. ان لوگوں کو جواب دینا تھا نا، پوچھنے کے لیے آئے تھے، تو آپ کہہ دیجیے. کیا کہہ دیجیے؟ ہوا کا مطلب بھی ہمیں آتا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. ہوا سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا، ہوا ہم والا ٹیبل. اللہ کا ہمیں مطلب پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، ذاتی نام ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں احد، کہ وہ اللہ ایک ہے. احد کا مطلب ہوتا ہے ایک، اکیلا. اردو میں بہت ہم واحد کا لفظ جانتے ہیں، واحد جمع کا بھی ہمیں پتہ ہے، ایک اکیلے کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کس طرح اکیلا ہے، کس حوالے سے اکیلا ہے؟ بہت امپورٹنٹ یہ سلائڈ ہے، بہت امپورٹنٹ یہ پوائنٹس ہیں. ان کو آپ اپنے پاس اچھا سا نوٹ کریں گے، ان کو لکھیں گے، ان کو سمجھیں گے، ان کو آپ یاد کریں گے. ٹھیک ہے، ان کو آپ اچھا سے یاد کریں گے. آپ نے یہ بھولنے نہیں ہیں پوائنٹس، یہ بہت کی ورڈز ہیں اس پوری سورہ میں بھی، بلکہ ہمارے پورے کورس میں آپ کہہ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کس طرح احد ہیں، کس طرح اکیلے ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنے حقوق کے اعتبار سے، اور اپنے اختیارات کے اعتبار سے. ان 4 حوالوں سے اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، یکتا ہیں. اکیلے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے یکتا، یکتا. ٹھیک ہے، منفرد. ٹھیک ہے، اور انگلش میں اس کو کچھ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یونیک. یونیک. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ون اینڈ اونلی. یعنی اتنا ایمفیسس ہے اس ورڈ کے اندر، اتنی تفصیل ہے. اس کو اس طرح سے سمجھیں، اللہ تعالیٰ ذات میں اکیلے ہیں. یعنی کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. یعنی ذات میں اکیلا کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم ہیں، ہم تو اپنی ذات میں اکیلے نہیں ہیں. ہمارے تو پیرنٹس ہوتے ہیں، ہماری اولاد ہوتی ہے، ہمارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، ہر طرف سے ریلیٹیوز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی حاجت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے. اکیلے تھے، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. صفات کے اعتبار سے دیکھیں، یعنی اگزامپل لے لیں کہ دیکھنا ایک صفت ہے. ٹھیک ہے، سننا ایک صفت ہے. میں بھی دیکھ سکتی ہوں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ مجھے سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں بھی کچھ باتیں جانتی ہوں، غیب تو نہیں ہم جانتے. میں بھی کسی کی مدد کر سکتی ہوں، آپ بھی مدد کر سکتے ہیں. ہم میں بھی صفات ہوتی ہے نارملی، سب چیزوں انسانوں میں یا مخلوقات میں صفات ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات یونیک ہیں، یکتا ہیں، منفرد ہیں، اپنی طرح کی ہیں. ہم وہاں تک، کوئی بھی مخلوق وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. ہمارے پاس لمیٹڈ صلاحیتیں ہیں دیکھنے کی، سننے کی، جاننے کی، کچھ بھی کرنے کی. حقوق کے اعتبار سے دیکھیں،
یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے نا کہ اس کو سجدہ کیا جائے. کیا کسی انسان کو یا کسی اور ذات کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ کسی اور کی عبادت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. کیا کسی اور پہ بھروسہ کر سکتے ہیں, توکل کر سکتے ہیں کسی اور پہ؟ نہیں کر سکتے, صرف اللہ پہ کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے یونیک حقوق ہے, ان کی لسٹ بہت لمبی ہے, آپ ان میں اور بھی بہت ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. اختیارات والا پوائنٹ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, ویری ویری امپورٹنٹ. اللہ تعالیٰ کی اختیارات کی تو کیا ہی بات ہے, حلال اور حرام اللہ تعالیٰ مقرر کریں گے ہمارے لیے, قانون اللہ بنائیں گے. زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیا کوئی اور دے سکتے ہیں زندگی اور موت؟ کیا کوئی اور قانون بنائے اور ہم اس کے قانون کو یوں فالو کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی قانون لے لیں, کوئی بھی قانون لے لیں, کچھ بھی لے لیں, زندگی گزارنے کے معاشرے میں یا اکانومی کے حوالے سے, سوشل لائف کے حوالے سے, کسی بھی طرح سے, کیا یا کھانے پینے کے حوالے سے, کسی بھی طرح سے, کیا ہم کوئی کسی کے قانون کو اس طرح سے فالو کر سکتے ہیں؟ نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صحیح قرار دے دیا, ہم نے اس کو اسی کا انتخاب کرنا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جس چیز پہ پابندی لگا دی یا اس کو ہمارے لیے حرام قرار دے دیا, ہم نے اس سے ہر حال میں دور رہنا. چاہے وہ قانون دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کا بنایا ہو, کسی بڑے سے بڑے ملک میں چل رہا ہو, کہیں پہ رشوت دینی پڑی ہے, ہمیں پتہ ہے یہ کام غلط ہے, ہم نے نہیں کرنا. جھوٹ بولنا ہے, خیانت کرنی ہے, ریکوائرڈ ہے, جی یہاں پہ ضروری ہے, اس سسٹم میں ایسا ہی ہوتا ہے, نہیں ہم نہیں کر سکتے. یہ ہمارے اختیار میں یہ کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے لیے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے, ہم نے انہی حدود کے بیچ میں رہنا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے, صفات کے اعتبار سے, حقوق اور اختیارات کے حوالے سے ون اینڈ اونلی ہے, یونیک ہے. یہ چار آپ نے ورڈز اچھے سے یاد کرنے, بلکہ ابھی کلاس کے دوران ہی آپ ان ورڈز کی رائٹنگ پریکٹس کریں, اپنے پاس آپ لکھ لیں. آپ اپنے پاس یہاں پہ خود اپنے ہاتھ سے لکھیں گے, ذات, صفات, حقوق, اختیارات آپ کے لکھیں سارے, آپ کو یاد ہو جائیں یہ ورڈز ابھی ابھی, کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کا کرکس ہے, یہ اس کی باٹم لائن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کس طرح سے جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے, اور کیسے ہم نے سمجھنی ہے. ہمارے لیے ہی سب بیان ہوا ہے. دعا بھی کرنی ہے, کیونکہ دعا ہی مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے, کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں ہر اعتبار سے آپ کو ہی یکتا مانوں. اور احتساب بھی کرنا ہے. نفس کی تو ہم فوراً مان لیتے ہیں, احتساب کریں. نماز کا وقت ہوا تو میرے دل کی کیا کیفیت تھی, کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی کال پہ فوراً لبیک کہا, یا میں نے اپنے نفس کی مانی. پلان بنائیں کہ کیسے شیطان کی اطاعت سے نکلنے کا منصوبہ بنانا ہے. منصوبہ ایسا بنائیں جس کے اوپر آپ چل کے اپنے آپ کو ان لائنز کے اوپر لا سکیں جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس سورہ سے بھی اور اوور آل اس کورس سے بھی. دوسروں کو بھی بتائیں. تبلیغ جو ہے یہ فرض ہے, یہ فرض ہے, یہ سنت نفل بھی نہیں ہے. جو آپ نے سیکھ لیا وہ آپ نے سکھانا ہے. تبلیغ کے بہت فائدے ہوتے ہیں. آپ جو کچھ سیکھ لیں گے دوسروں کو جب سکھا دیں گے تو آپ کے اوپر بھی باؤنڈ ہو جائے گا, آپ کو خود بھی کرنا ہی پڑے گا. تو شروع میں اس طرح سے انسان کو جب کرنا ہی پڑتا ہے, پھر مل جل کے جب کرتے ہیں تو پھر شوق و محبت میں اضافہ ہی ہوتا ہے, پھر آپ کو واقعی کرنے کو دل بھی چاہتا ہے اور آسان بھی ہو جاتا ہے. ویسے بھی جماعت میں ہی برکت ہے نا, اور جماعت پہ ہی اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوتا ہے. جب مل کے کام کرے تو اس میں برکت ہی ہوگی. علمو اور اکتبو جب آیا کرے تو جب میں یہ پڑھا کروں تو آپ اس کو ساتھ ساتھ لکھتے بھی جایا کریں. دیکھیں نا, اب میں پڑھوں گی تو آپ اس کو یوں کر کے لکھ لیں, ٹھیک ہے نا, ایسے کر کے لکھنا اتنا اچھا لگتا ہے. ابھی اپنی نوٹ بک پہ آپ لکھ سکتے ہیں, ابھی آپ اپنی جو ہے نا کسی بھی جگہ پہ آپ جو بھی جس طرح بھی بیٹھ کے پڑھیں آپ لکھ سکتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا تھا, قل کہہ دیجیے ہوا وہ اللہ, اللہ ہے, احد ایک ہے. ٹھیک ہے, اگلا حصہ ہے, اگلی چھوٹی سی آیت ہے, 2 لفظوں پر مشتمل ہے لیکن بہت میننگ سے بہت ڈیپتھ ہے اس کے بیچ میں, کہ اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. سمت کا مطلب بے نیاز ہم نے ہمیشہ سے پڑھا ہوا ہے, بس اللہ بے نیاز ہے, ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ بے نیاز کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے. ہم مخلوقات اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, ہر چیز میں ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. آپ دیکھیں, ہم تو ایسی دعائیں پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما, مجھے اچھا ذکر کرنے کا, زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے تو ہر چیز کی توفیق, ہم تو ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. کھانے پینے کے لیے بھی آپ اللہ تعالیٰ کے ہی محتاج ہیں. خود سے تو انسان اگر چاہے بھی کچھ سانس بھی نہیں لے سکتا. اللہ تعالیٰ کے انسان یا تمام مخلوقات کس قدر محتاج ہیں, اور اس کے برعکس ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی محتاجی نہیں. تو یہ الصمد کا میننگ ہے, یعنی
अल्लाह ताला को तो ना नींद आती है, ना थकन होती है, ना उनको कोई ज़रूरत पड़ती है, ये सारी इंसानी ज़रूरियात है ना। तो अल्लाह ताला ही हमारी हर ज़रूरत को पूरी कर रहा है, तो हमने अल्लाह से दुआ करने का तो कोई मौका छोड़ना ही नहीं है। तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह ताला करोड़ों क्या अरबों इंसानों की अल्लाह ताला जो है वो किस तरह ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। अल्लाह ताला की अज़मत को ज़हन में रखते हुए इस आयत को पढ़िए, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, इसको भी लिख लें जल्दी से, आपको अरबिक लिखनी आ जाएगी, आपको सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। और आपको पता है कि इस कोर्स में हम आगे जाके कलम की अहमियत के बारे में भी कुरान की एक आयत का हिस्सा पढ़ेंगे, अल्लाज़ी अल्लम बिल कलम, कलम से लिखना तो बहुत ही बाइसे बरकत है इंशाल्लाह। तो आप इसको अल्लिम सिखाइए भी दूसरों को इस आयत को। जब ये वाली स्लाइड आती है ना एंड में, तो इसको आप अपने पढ़ भी लिया करें और हो सके तो जरूर लिख भी लिया करें, छोटी छोटी सी तो बिल्कुल आयत है। तीसरी आयत है लम यलिद व लम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया, यानी ना उसने किसी को पैदा किया और ना ही उसे किसी ने पैदा किया। अच्छा, लम का मतलब याद है आपको? डिड नॉट, एक स्लाइड आई थी हमारे पास जिसमें हमने निगेशन के वर्ड सीखे थे ना। एक हमने सीखा था ला, एक माँ, और उसके बाद एक लम था और एक लाम था, ठीक है। ला और माँ का मतलब ये नहीं, और मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल होती है ना, उनकी जगह मुख्तलिफ होती है। लम का मतलब भी नहीं है, लेकिन ये माजी के हवाले से डिड नॉट के माने में इस्तेमाल होते हैं, जबकि लन जो है वो फ्यूचर के हवाले से इस्तेमाल होते हैं। लन को हम अभी बाद में पढ़ेंगे, इस सूरा में आप सिर्फ लम के मतलब पे गौर करें। लम यानी माजी में ना उसको किसी ने जना। लम यालिद, यालिद का क्या मतलब है? एक फेल होता है वलादा, ठीक है ना, बाद में पढ़ेंगे वलादा, ठीक है। वहां से निकला ये लफ्ज यालिद, यानी नहीं उसने जना। और वालिद, वालिदा, वालिदैन, औलाद, विलादत, मिलाद, ये सारे अल्फाज से आप उर्दू में वाकिफ हैं, ये उससे रिलेट कर लें आप, तो आपको यालिद का मानी याद रहेगा। वलम 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 यूलद, ये अगला हिस्सा है, वलम यूलद। ये देखिए, ये जो वर्ड है यूलद, ये क्या है? इसका मतलब है वो जना क्या। अब ये डिफरेंस आप इनका देख लीजिए कि यालिद का मतलब है कि ना उसने किसी को जाना। अब ये लम जो है उसी के साथ ही लग रहा है ना, ये वा तो अलग है, ठीक है। तो लम यूलद का मतलब है ना वो जना गया, यानी ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का एक कॉन्सेप्ट है। यालिद का मतलब होता है उसने पैदा किया, यूलद होता है उसको पैदा किया गया। ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हर जुबान में होते हैं ना। इसको अरबिक में मजहूल कहते हैं, बाद में हम इसको सीखेंगे भी, और उसको मारूफ कहते हैं एक्टिव को। बहरहाल टर्मिनोलॉजी आपने नहीं याद रखनी, सिर्फ ये है कि ये अंदाज भी क्यों अपनाया गया कि इसमें एक खास किस्म की ताकीद भी होती है। जैसे कहते हैं ना कि दरवाजा, उसने दरवाजा खोला, ये कहते हैं कि दरवाजा खोला गया। जब दरवाजा खोला गया तो पता नहीं कि दरवाजा किसने खोला। तो ये एक एम्फेसिस एक तरह से दिया गया कि उसको पैदा किया ही नहीं गया, ना तो उसने किसी को पैदा किया, ना ही उसको किसी, ना ही वो पैदा हुआ। तो हर अंदाज से, दोनों तरह से एक चीज को ताकीद करके और एम्फसाइज करके बयान कर दिया गया है कि अल्लाह ताला के बारे में हम कभी सोचें भी ना कि अल्लाह ताला कहीं से आए हैं, या अल्लाह ताला ने इस तरह से किसी औलाद को पैदा किया। वैसे मखलूकात तो अल्लाह ताला ने तमाम बनाई है, लेकिन हम किसी और हवाले से भी बात करें, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ना तो कोई औलाद है अल्लाह की और ना वो किसी की औलाद है। औलाद की जरूरत क्यों होती है हमें? इंसानों को होती है क्योंकि इंसान कि एक अल्लाह ताला ने नेचर बनाई हुई है, बच्चे उसका दिल बहलाते हैं। बूढ़ा हो जाए इंसान तो बच्चे उसका सहारा बनते हैं। इंसान मर जाता है तो बच्चे उसका नाम और काम जारी रखते हैं, बल्कि बच्चे तो उसको दफन भी करके आते हैं, ठीक है ना। बच्चे होंगे, हमारी औलाद होगी, तो वही हमारे आखिरी सारे इंतजाम भी वही करेगी। और तो और मरने के बाद भी हमें अपने औलाद की दुआओं की, उनके अच्छे अमाल की किस कदर जरूरत होगी, हमेशा रहेगी, हमेशा रहती है। हमारे वालिदैन को हमारे नेक अमाल की जरूरत है। तो इंसान का तो पूरा सिस्टम ही अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया हुआ। लेकिन अल्लाह ताला इन तमाम कमजोरियों से खुद बजाते खुद अल्लाह ताला पाक हैं, उनको औलाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना वो थकते हैं ना बूढ़े होते हैं। अल्लाह ताला का हम ये तो सिर्फ समझाने के लिए, वैसे ऐसा कोई कंपैरिजन मुमकिन ही नहीं है, हम जानते हैं इस बारे में। तो इस आयत को खास तौर पे, क्योंकि इसमें ये बताया गया कि ना तो उसको किसी ने जना ना ही वो जना गया, तो इस आयत को हमने ईसाइयों तक पहुंचाना है। 150 करोड़ से शायद ज्यादा ही होंगे, तकरीबन 200 करोड़ हो गए होंगे।
یا اس ڈیٹا کو چیک کرنا پڑے گا. تو اس آیت کو کیوں ہم نے ان لوگوں تک پہنچانا ہے؟ کوئی بتا سکے گا کہ یہ کیوں کہا گیا, اس آیت کے حوالے سے کیوں کہا گیا؟ کوئی بتائیں گے؟ ہینڈ ریز کرنا چاہیں گے کوئی؟ میں جی بتاؤں؟ جی بتائیں. یعنی یہ ان کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, بالکل ان کا عقیدہ غلط عقیدے کو کرنا, انہیں بتانا کہ صرف اللہ ہی بالکل اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے, کوئی بیٹا نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ. تصور احساس و دعا کے ساتھ ہی جو تصور احساس و دعا آتے ہیں نا, یہ بہت امپورٹنٹ. آپ کو پتہ ہے ہمارا لوگو ہے اتنا امپورٹنٹ, تو آپ نے اس کو ہر جگہ پہ اس فارمولا کو اپلائی کرنا ہے. سوچیں, اپنے تصور میں لائیں کہ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا لم یلد, نہ اس نے کسی کو جنا, وا اور لم نہ یولد وہ جنا کیا. علم سکھا دیجیے, اپنے پاس بیٹھے ہوئے کسی کو بھی, کسی بچے کو بھی فوراً یہ سکھا دیں. اس کی آخری آیت دیکھیں, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, وا اور لم نہیں, یکن ہے, لہو اس کا, کفون ہمسر, احدن کوئی. کیا مطلب ہے ان الفاظ کا؟ یہ تو ہم سارے جانتے ہیں, وا اور لم نہیں اور یکن. یکن کا مطلب ویسے ہوتا ہے, تھا اس کا مطلب ہوتا ہے, یہ بھی ایک فعل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. ایک فعل ہے, ہم آگے جا کے پڑھیں گے. کانا کا ایک فعل ہوتا ہے, آپ قرآن میں کانا کا لفظ بھی پڑھ چکے ہوں گے. لہو کا تو ہمیں پتہ ہی ہے, لہو لہم اس کا, ٹھیک ہے, یہ ہمارا وہی ٹیبل میں سے ورڈ آ گیا. کفون کا مطلب ہے کہ برابر یا ہمسر. ہمسر کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہمسر, برابر, بالکل ایکول, ٹھیک ہے نا, برابر جو ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کوئی برابر نہیں ہے, برابری کا کوئی نہیں ہے. کفو کے ورڈ کو سمجھنے کے لیے ایک سلائڈ دکھائی گئی ہے. ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس سے شاید ہمیں زیادہ سمجھ میں آ جائے. کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں خاص طور پہ, یا میں بھی ہر جگہ پہ, جب ہم کوئی رشتہ طے کرتے ہیں, میرٹل ریلیشن میچ, کوئی ہم لڑکی اور لڑکی کا دیکھ رہے ہوتے ہیں, بہن بھائی گھر میں کسی کا بھی, تو کہتے ہیں کہ کفو کا خیال رکھا جائے. کفو کو ہم برابری کہہ لیں یا کمپیٹیبلٹی کہہ لیں, یعنی لڑکی کا خاندان اور لڑکے کا خاندان تقریباً کلچر وائز یا عادات کے اعتبار سے ایک جیسا ہو تو شاید بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. مے بی whatever, یہ ایک ہو بھی سکتی ہے چیز, اور اس میں کچھ ویریشن بھی ہو سکتی ہے. لیکن آپ نے کفو کا مطلب یاد رکھنے کے لیے, ہو سکتا ہے یہ سلائیڈ آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے, دو یہ ترازو بنے ہیں یا سم تھنگ لائک دیٹ, تو آپ کو ہیلپ کرے کفو کی ووکیبلری کو سمجھنے کے لیے. آپ اس کو اس حد تک ہی رکھیے. obviously یہ قرآن ہے اور یہ قرآن نہیں ہے, یہ تو ہم نے ایک مثال دی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اگلا لفظ ہے ہمارا احد, دوبارہ آ گیا. حالانکہ ابھی ہم نے پڑھا تھا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, ہم نے کہا تھا کہ اللہ ایک ہے. یہاں پہ ہم احد کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, یعنی ہم یہاں پہ اس کا ترجمہ کوئی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے جب پہلی آیت میں پڑھا احد, یہ جو میں بات کری تھی, تو یہاں پہ مطلب ہو گیا کہ اللہ ایک ہے, صرف اللہ کے لیے. جبکہ یہاں پہ احد اسی لفظ کا مطلب ہو گیا کوئی. اور ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے, انگلش وغیرہ میں, اردو میں, زبان کے اعتبار سے کچھ الفاظ کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہتی ہے. ویسے احد کا مطلب یہی ہے, واحد, اکیلا, یکتا, وہی اس کے میننگز ہیں. مگر کانٹیکس میں, جس طرح انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ I am the one who taught you Arabic language, میں کہہ رہی ہوں اپنے بارے میں, یا کوئی کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یا ہم کہتے ہیں کہ anyone can come to this class, یعنی ہم نے ون کے ورڈ کو دو طرح سے استعمال کر لیا, اور بھی کئی طرح سے ہم اس کو استعمال کر سکتے. تو یہ لینگویج کی یعنی حوالے سے اس کی ٹرانسلیشن میں ایڈجسٹمنٹ ہے, لیکن آپ کو اس کا میننگ سمجھ میں آنا چاہیے. تو اسباق دیکھیے, ہم کہہ تو رہے ہیں کہ نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر. مائکس میوٹ رکھیے پلیز. ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. دیکھیے, کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں؟ ویسے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ہمسر نہیں ہے. کیا مجھے کسی اور سے بھی کوئی امید ہے؟ کیا میں کسی اور کو بھی طاقتور سمجھتا ہوں؟ مطلب دنیا میں ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی بڑا, کوئی بادشاہ, کوئی وزیر, کوئی میرے باس, یا کچھ بھی کوئی ریلیشن اس طرح کا کہ جن پہ میں اس طرح ڈیپینڈ کرتا ہوں, جن سے میں اس طرح امید رکھتا ہوں کہ یہ دیں گے تو مجھے ملے گا. ہم ڈاکٹر سے بھی اس طرح سے شفا کی امید یا اس پہ بھروسہ اس طرح سے نہیں کر سکتے. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ ان ڈاکٹر کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں, ان کے ذہن میں میرے لیے اچھا ایک علاج ڈال دیں. یعنی ہر چیز بیسیکلی ملتی ہمیں اللہ ہی سے ہے. تو دعا ہمارے لیے یہ کرنے کی نکلتی ہے کہ یا اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا. کوئی دعا سنائے گا وہ جو کافی ہو جانے والی دعا ہے, کس کو آتی ہے؟
क्या होती है दुआ? पढ़ी जी हुई? मैं सुनाऊं? जी जी सुनाए हस्बी जी। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम बिल्कुल, और एक हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। व ओके, निअमल वकील। इतनी खूबसूरत दुआएं, अंबिया कराम की मांगी हुई दुआएं। आपको पता है ये दुआ कब किसने मांगी थी? किसने मांगी थी? कहाँ कहाँ से साबित है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था तो उन्होंने ये दुआ मांगी थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये दुआ मांगी। और दूसरी दुआ जो हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और भी कुछ दुआ में ये अल्फाज आते हैं। तो अल्लाह ताला ही हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला को कोई हमसर ही नहीं है, अल्लाह ताला वाहिद हैं, अकेले हैं। तो हमने इससे क्या असबाक हासिल करने हैं? ये असबाक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने सिर्फ सूरा का तर्जुमा पढ़ा, उसके बाद हमने इस सूरा को अपने अंदर जज्ब करना है, और फिर हमने इसको अपने अमल में, फिर हम खुद देखेंगे कैसे हमारे अमल में भी इंशाल्लाह ये चीज़ें आती हैं। सब्र, एहसास और दुआ, इन चीज़ों, ये सब चीज़ें आप पहले अपने साथ इनको इनको साथ लेके चले, तो आप कैसे तर्जुमा आपके अंदर उतरेगा। वलम यकुन, और नहीं है, लहू उसका, हमसर, कुफुवन यानी हमसर, अहद कोई, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और नहीं है उसका कोई हमसर। इसको हम तर्जुमे में कोई हमसर भी कह सकते हैं और हमसर कोई भी कह सकते हैं। हमें जब मीनिंग समझ में आ जाए हम तर्जुमे को एडजस्ट कर सकते हैं। अल्लिम, सिखाइए। एक सहाबी का वाक़या देखें, क्योंकि वो इस सूरह को बहुत मोहब्बत से पढ़ते थे। तो कहीं किसी ग़ज़वा पे या किसी जगह पे सफ़र में होंगे इकट्ठे, बताया जाता है, तो कुछ सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिपोर्ट किया कि एक सहाबी हैं जो कि हर नमाज की हर सूरह में पहले सूरतुल इखलास पढ़ते हैं, फिर बकिया कुरान का भी कुछ हिस्सा पढ़ते हैं, यानी वो सूरतुल इखलास को छोड़ते ही नहीं किसी भी रकात में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी पूरी बात सुनी तफसील से सब कुछ, तो उन्होंने, सहाबी ने जिस तरह से कहा, तिरमिज़ी की हदीस है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस सूरह से बहुत मोहब्बत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी सारी बात को खुद से, जो भी इसमें तफसील होगी, जाना समझा। तो उन्होंने एंड में क्या, उन्होंने फैसला सुनाया, उन्होंने कहा कि तुम्हारी मोहब्बत, ये जो इस सूरह से जो तुम्हारी मोहब्बत है ना, इस सूरह से, इसने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया, जन्नत में। उनको उनके इखलास का अंदाजा हो गया ना। तो अगर हमें भी इस सूरह से मोहब्बत हो जाए तो हम भी जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। देखें कि हम किस तरह जो है वो, इस तरह हम दुनिया में लोगों से इम्प्रेस हो जाते हैं ना। छोटे छोटे से लोगों के तवाइफ होते हैं या कुछ होता है तो हम इम्प्रेस हो जाते हैं, जबकि हमारे हमारे रब्बुल आलमीन की सिफात को देखिए कि क्या क्या कुछ अल्लाह ताला कर रहे हैं। ये क्या ऐसा कोई और भी कर सकते हैं? क्या अल्लाह की तरह कोई और भी माफ कर सकता है, या कोई ज़रूरतें पूरी करने की सलाहियत, पावर इस तरह रखते हैं, या कोई अल्लाह से भी ज़्यादा मोहब्बत हमसे करने वाला है, हमारा ख्याल रखने वाला है? अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना को देखें तो 99 नामों में तो आपको ऐसी ऐसी सिफात मिल जाएंगी जो दुनिया में किसी और के लिए हम तसव्वुर में भी नहीं ला सकते। इसके अलावा आप जितना कुरान पढ़ेंगे, जितनी सीरा पढ़ेंगे, जो कुछ भी आप जानेंगे दीन के बारे में, तो अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत ही बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। तो अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत को बढ़ाने के लिए जो हमने पहले हदीस पढ़ी वो भी, और जो हमने ये वाले अस्बाक पढ़े, ये हमें बहुत मदद देंगे। इनको आपने दोबारा से पढ़ना है, इनके ऊपर आपने गौर करना है, और वाक़ई अपने अंदर भी ये चीज़ें लाने की आपने कोशिश करनी है। ठीक है? कि शिर्क और दूसरी गुमराहियों की गंदगी पे गौर कीजिए, और अल्लाह ताला का कितना शुक्र है कि अल्लाह ताला ने, अगर हमें ये पैगाम ना मिलता, तो हम भी इसी तरह से शिर्क की गुमराही में पड़े रहते। तो इस सूरह को पढ़ते वक़्त शौक़ से, मोहब्बत से, दिल से, और अल्लाह ताला की अज़मत को जानते हुए इस सूरह को हम पढ़ेंगे, और अल्लाह ताला की वहदानियत के इस पैगाम को हमने फैलाना भी है। सिर्फ प्लान बनाना नहीं है, इम्प्लीमेंट भी करना है। हमने इस प्लान के ऊपर अमल करना है। और ये जो कुछ हमने पढ़ा, इसको, जैसे कि हम पहले भी हर जगह पे इसको पॉइंट आउट करते हैं कि इस फॉर्मूला के ऊपर आपने हर चीज़ को लाके, इसकी पूरी सूरह एक तरह से हमारे लिए दुआ है। हम इसमें अपने लिए इन सारी चीज़ों की तौफीक भी मांग रहे हैं। जो कुछ हमने सीखे कि या अल्लाह ये सब कुछ हमारे अमल में भी आ जाए। हम इसी तरह से एक्ट करें दूसरों के सामने, अपने रब की इसी तरह के एट्रीब्यूट्स को हम मोहब्बत से, फ़ख्र से, खुशी से बयान करें, ना सिर्फ अपने लोगों में बल्कि नॉन मुस्लिम लोगों में भी पूरे एतमाद के साथ अपने दीन का पैगाम और अपने रब का तारुफ पेश करें, और अपना एहतसाब भी साथ साथ करते रहें, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर यकीनन बहुत सारी कमियां होती हैं। एहतसाब करेंगे, कुछ अपने अंदर
कुछ एक्नॉलेज करेंगे अपने अंदर दुरुस्तगी की गुंजाइश, तो उसके मुताबिक प्लान भी तो बनेगा ना, और फिर तबलीग करेंगे और फिर सब मिलजुल के इस रास्ते पे चलेंगे। ठीक है, लेसन नंबर 11B पे आते हैं। आज हम ग्रामर में, वैसे तो फेल माजी को ही हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम आज दो तरह के अफ़ाल पढ़े हैं। एक तो हम पढ़े हैं दौराबा, ठीक है ना, इसके ऊपर आप अभी लिख ले नंबर 3, मैं बताऊंगी क्यों। और फिर हम पढ़े समी अलीमा अमीना, देखिए इसकी साउंड थोड़ी चेंज हो गई ना, ये द्वारा बात था और ये साउंड यूं बन गई ना समी, इनके नीचे ना जेर आ गई है सेकंड नंबर पे। ठीक है, इसके ऊपर आप नंबर 4 लिख लें। अभी इसको देखेंगे हमने इसको नंबरिंग क्यों दी। ठीक है, टीपीआई देख लीजिए कि हम कैसे करते हैं, सुनिए, देखिए, सोचिए, ये तो सबको तेज तेज अब आ गया होगा। ठीक है ना, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिल के कीजिए। देखिए जो हम अब खासतौर पे माजी कर रहे हैं, बल्कि हमने पहले भी जो जितने भी टेबल्स किए हैं उनके लिए तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम टीपीआई के ऊपर बहुत तवज्जो दें, शिष्य के सामने खड़े हो जाएं और टीपीआई से आप ये जरूर प्रैक्टिस करें। और ये टेबल्स तो आप 10 टाइम्स एटलीस्ट, आपको 20 टाइम्स भी अगर आप करें तो बहुत अच्छा है आपके लिए। स्लाइड से तो हम वाकिफ ही हैं, अगर इसमें कुछ बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन हम इसको देखते ही रहते हैं। आज अब इसको जरा देखिए कि हमने अभी तक 3 टाइप के मतलब टेबल्स हम लोग कर रहे थे ना। एक हम कर रहे थे इसम को इसम से कंबाइन कर रहे थे, ये दोनों इसम है ना, ये जो हुआ होम का टेबल है ना, बेसिकली ये जो कंबाइन जिसको हम ज्वाइन करते हैं ना, अटैच्ड ये इसम होते हैं। ठीक है, ये सारे इसम हैं। और इससे पहले जो किताब लग रहा है सारा, ये भी इसम है। तो इसका मतलब है कि हमने इसम को इसम से कंबाइन कर लिया, तो हमने टेबल बना लिया। ये पोजेशन के लिए होता है, यानी योर बुक, माइन, या इस तरह से हम कहते थे ना किताबों हूँ, उसकी किताबों हूँ, उन सब की किताब। फिर हमने हरूफ के साथ क्या किया था कि हमने हर्फ के साथ इसम को जोड़ दिया था। ठीक है, ये सारे इसम ही है ना, तो हमने इनको जोड़ा। और हरूफ हमने 7 टाइप्स के हरूफ जार पढ़े थे। इसके अलावा हमने 2 और चीजें पढ़ी थी जो बेसिकली इसम ही थी। हमने एक मा पढ़ा था और एक हमने इंदा पढ़ा था। ठीक है, उसको भी बेशक आप इसमें ही शामिल कर लीजिए। तो हमने ये वाले टेबल्स पढ़े, तो हमने देखा कि इनका क्या मतलब होता है कि इस हर्फ का एक मीनिंग हम इसमें लगा देते हैं। जिस तरह से था, तो मिन का, तुमसे, मिन्नी, मुझसे, अकॉर्डिंगली हमारे पास पूरी एक लिस्ट बन जाती है ना। मिनहुम, अनहुम वाला टेबल कर ले, इलाही वाला टेबल कर ले, वो ये आपने जो 7 टेबल्स आपने पढ़े थे ये। तीसरी चीज अब हमने जो शुरू की हुई है, पिछले 3 लेसन्स मेरे ख्याल हो गए, ये 2 लेसन्स हो गए, आज 3rd लेसन है, जिसमें हमने फेल शुरू किया हुआ। और फेल में भी हमने माजी का पोर्शन अभी शुरू किया हुआ। इसमें हम इस तरह से कर रहे हैं कि इनकी देखें, ये थोड़ी सी आप पेयर्स बनाएं। फिर आप देखिए कि जैसा हम बात करते रहते हैं ना कि किताबू हु का जवाब हु से दे रहे हैं, हुम के जवाब में हुम आ रहा है। इसी तरह हमने देखा था फ़आला का मतलब था कि उसने किया, फ़अलू का मतलब था उन सब ने किया। तो हम इनके जवाब में भी यही लेकर आते हैं। और हमने ये भी देखा था कि इसके बीच में एक हुआ होता है, इसके बीच में एक हुम होता है, अकॉर्डिंगली इन सब के बीच में यही होता है ना। ठीक है ना, हुआ हुम के बाद इसके बीच में एक अंता होता है, फिर इसके बीच में अना है और इसमें अंतुम है। यानी जो हमारा बेसिक टेबल था ना, और ये वो टेबल के वो जो वर्ड्स है ना, हमने सबसे पहले किया तो हुआ हुम अंता अना अंतुम नहनु, तो वो 6 वर्ड्स उसी तरतीब के साथ इस टेबल के बीच में हिडन होते हैं एज अ डूअर। मतलब ये वो होता है जिसने ये काम किया है ना, डूअर यानी करने वाला। ठीक है, सब्जेक्ट। अब आप देखिए, थोड़ी सी साउंड्स पे आपने गौर करना है। किताबों का किताबी, मिन का मिन्नी, ये जो मिडल वाले खास तौर पे ये जो 2 चल रहे हैं ना, इनको देख लीजिए। और यहाँ पे आपने करना है तातू, फअलता फअलतू, फअलता फअलतू, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। इनको थोड़ा सा रिलेट भी करना है। मिन का और फअलता किताबों का, ये तो आपस में साउंड मिल रही है इनकी। सिर्फ ये अना के केस में आपको थोड़ा सा याद रखना है कि तातू 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 तातू, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। उसके बाद जो किताबुकुम या मिनकुम या फअलतुम तो आपस में मिल भी रहे हैं। ठीक है ना, और किताबुना या मिन्ना और ये जो फअलना का नून मिन भी आपस में मैच भी हो रहे हैं, और नहनु से भी आप इसका नून मैच कर सकते हैं। तो ये आपने इसकी एक सेंस डेवलप करनी है, अपनी माइंड मैपिंग करनी है। ये आपको बहुत हेल्प करेगी टेबल की। एक्चुअल रैंडमली जब आपके पास वर्ड्स आएंगे, कहीं से लिखे हुए वर्ड्स आएंगे कोर्स में या कुरान में या कहीं पे, तो आप फौरन उसको पहचान लेंगे कि फ़अलता का मतलब है तुमने ये काम किया। ठीक है, फ़अलतू का मतलब मैंने ये काम किया। तो आगे देखते हैं कि इसके बारे में हम क्या सीख रहे थे।
जो मैंने आपको कहा था ना नंबरिंग दे दें, देखो इसको फ़अला और फ़तहा और इसके साथ आपने एक जअला भी पढ़ा था, वैसे मैं आपको अगर थोड़ा सा लिस्ट कंप्लीट करूँ, इसको अगर हम नंबर 1 दे दें, उसके बाद आपने नसरा पढ़ा था, इसको नंबर 2 दे दें। नसरा में आपने अबदा पढ़ा था, आपने खलक़ा पढ़ा था, और कोई बताएगा? आपने पढ़ा था ज़करा, और क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? शकरा तो नहीं पढ़ा था, मतलब 4 पढ़े थे, अबदा, खलक़ा, ज़करा, नसर, ये पढ़े थे ना। उसके बाद दरबा को आप नंबर 3 देते हैं, अभी इतने लिखे हुए ना इसमें। अच्छा, फेले माजी जो हो गया, फेले मुजारे जो हो रहा है या होगा, अमर, अमर की आज बात हुई थी ना, आज हमने अमर की एक मिसाल पढ़ी, कुल, ठीक है, इनको हम बाद में देखेंगे। अभी हम माजी पे एम्फसाइज करें। ये जो माजी का बेसिक टेबल होता है ना, ये हर लेसन में भी हम आपको फ़अला का टेबल दिखाएं। एक तो ये कि जो फा, आइन, लाम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? इनको हम हरूफ मादा भी कहते हैं, ठीक है, इनको हम रूट लेटर्स भी कहते हैं, ठीक है, इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। आगे देखेंगे कि इसका क्या। आप फ़अला के टेबल की प्रैक्टिस इतनी फास्ट इसकी रखें, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, पहला तर्जुमा आना चाहिए। फ़अला का मतलब होता है उसने किया, बाकी सारी ट्रांसलेशन साथ साथ चलेगी, टीपीआई हेल्प करेगी। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सबने किया, फ़अलना हम सबने किया। ये आपका टेबल जब आपको आ जाए तो इसी टेबल के पैटर्न पे ही बाकी सब टेबल्स बनते हैं। ये हमने लास्ट टाइम किया था, हल फ़अला, तो हमने कहा था फ़अला का जवाब फ़अला से ही आएगा, यानी नाम फ़अला। हम पूछें क्या उसने किया, तो जवाब होगा नाम फ़अला, जी हाँ उसने किया। हल फ़अलू, हमारी 4 फिंगर्स आ गई, नाम फ़अलू, जी हाँ उसने किया, उन सब ने किया। हल फ़अलता, आपने किया, नाम फ़अलतु, जी हाँ मैंने किया। हल फ़अलतुम, क्या आप सबने किया, नाम फ़अलना, जी हाँ हम सब ने किया। देखने की बात यह है कि फ़अलता का जवाब फ़अलतु से आएगा, फ़अलतुम का जवाब फ़अलना से आएगा। कॉन्वर्सेशन में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने देखना है। और ये हम बार बार कह रहे हैं कि फ़अला का जवाब फ़अला से आएगा, जिस तरह हुआ का जवाब हुआ से आया था। फ़अलू का जवाब फ़अलू से आएगा, जिस तरह हमने हुम का जवाब हुम से दिया था, रब्बुहुम, मन रब्बुहुम हम कह रहे थे, तो हमने कहा कि रब्बुहुम अल्लाह। इस तरह से आपने देखना। अगर एक नया लफ्ज देखें, खैर, आपको पता है खैर का मतलब क्या होता है, अच्छाई, भलाई, तो ये जो इसकी पेश है ये आपको बता रही है कि ये इसकी असली हालत है, यानी इस वक्त ये सब्जेक्ट है या डूअर है, क्या ये डूअर है। जब ये खैरन बन जाता है तो ये इसकी हालत बदल जाती है, इसका मतलब है कि अब ये ऑब्जेक्ट है। ये एक कॉन्सेप्ट है, लास्ट टाइम भी हमने स्टार्ट किया था, इसको हम देखते रहेंगे इंशाल्लाह, इसको मजीद हम प्रैक्टिस हर दफा करेंगे। असल हालत पेश वाली होती है, जब हालत बदलती है तो जबर बच जाती है। अभी हमने बेसिकली यही स्ट्रक्चर थोड़ा सा अपने जहन में बिठाना है। क्या इसका इस्तेमाल है, देखिए अगर हम इस डायलॉग में इसको फिट करें, पहले हमने कहा था ना हल फ़अला, अब हम एक लफ्ज ऐड करें खैरन, हम कह रहे हैं हल फ़अला खैरन, क्या उसने किया कोई अच्छा काम या भलाई उसने की, तो जवाब आएगा नअम फ़अला खैरन, यानी जवाब पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, फ़अला की जगह फ़अला आ गया, खैरन की जगह खैरन आ गया, यानी आपने सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। हल फ़अलू खैरन, क्या उन सब ने किया भलाई का काम, तो आप जवाब देंगे नअम फ़अलू खैरन, तो कुछ भी नहीं हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं आई। आपने यही चीज़ नोट करनी है कि फ़अलू का जवाब फ़अलू से आ गया। अब ये चीज़ आप नोट कर लें, जो मैं आपको अक्सर बता रही हूँ आजकल भी, आप देखें फ़अलतुम का जवाब फ़अलना से आ रहा है, फ़अलता का जवाब फ़अलतु से, खैरन 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 कहीं पर भी चेंज नहीं हुआ। अच्छा पिछली स्लाइड पे जाइए, तो खैरन इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे खैरुन इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ पे खैरुन आना नहीं था, ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि हमने जो जो उसने काम किया है ना, वो काम ऐसे है, वो खैरा है, इसलिए ये जबर वाली इसमें चीज, जबर वाला वर्ड इसमें इस्तेमाल होगा। इसमें खैरुन का काम इस सेंटेंस में नहीं है। आपको सिर्फ 2 चीजें दिखाई गई थी, कहीं पे खैरुन यूज हो सकता है, कहीं पे खैरन यूज हो सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास खैरन का इस्तेमाल है, खैरुन का इस्तेमाल नहीं है। तो इसको अगर हम प्रैक्टिस कर लें, पहले 2 को तो अभी हमने किया ही है, बेसिक होता है।
फअलता वाली प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. हल फअलता खैरन, क्या तुमने किया कुछ अच्छा काम. नाम फअलतु खैरन. हल फअलतुम खैरन, क्या तुम सबने की कोई भलाई. नाम फअलना खैरन. अब देखिए आज के सबक पे आते हैं. ये तो हमने पिछले सबक के अंदर थोड़ी सी एडिशन करके बताया. आज के सबक में, अच्छा इससे पहले हम एक, जैसा कि मैंने कहा था, मैंने नंबरिंग दी थी. एक मैंने जो फअला, फतहा और जाला को मैंने पहला नंबर दे दिया था, नसरा वाले पैटर्न को मैंने दूसरा नंबर दे दिया था. अभी आपने इस पे ज्यादा सोचना नहीं है, बस ये आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा. क्विज के बाद हम इनकी नंबरिंग के ऊपर दोबारा से बात किया करेंगे. अभी एक इंट्रोडक्शन है. इसको मैंने नंबर 3 दे दिया दरबा को, और समिया अलिमा अमिला को मैंने नंबर 4 दे दिया. दरबा का मतलब क्या था, उसने मारा. समिया उसने सुना, जानते भी है ना, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुना हुआ है ना. अलिमा इल्म से निकला है, ठीक है ना. इसका मतलब इल्म क्या होता है, जानना, उसने जाना. अमिला तो वैसे भी अमल, अमल अपना हमने बेहतर बनाना है ना, उसके लिए हमने कोशिश शुरू की है, तो उसने अमल किया. सिंपली हम इनका तर्जुमा इस तरह से जान सकते हैं. दरबा का मतलब दोबारा बताया जा रहा है कि मारना. बेसिक मतलब होता है मारना, लेकिन दरबा का एक और मतलब होता है मिसाल बयान करना. दरबा मसलन, आपको पता है ये क्या होता है, ये क्या होता है, सुनी हुई बात, जरबुल मिसल, सुनी हुई है ना बात. इसका क्या मतलब होता है, जरबुल मिसल, मिसाल बयान करना, कोई मशहूर बात जो बयान की गई, जरबुल मिसल. ठीक है. तो ज़राफ़ा के बेसिकली 2-3 और मतलब भी होते हैं, ठीक है ना. 1-2 और मतलब भी होते हैं, कुरान में मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल हुआ. सफ़र करने के लिए भी दरबा का दरबा फिल अर्थ के तौर पे इस्तेमाल हुआ है. एक और तरीके से भी इस्तेमाल हुआ है. ज़्यादा अभी से बोझ पड़ जाएगा, आप ऐसे दरबा को ज़्यादा ज़हन में रखिए. वो तो सबको पता है, ज़रब लगती है तो दर्द होती है ना. तो ज़राबा से आप इस तरह से याद रखें. दरबा का मतलब, जैसे फ़ाला का मतलब था उसने किया, तो दरबा का मतलब उसने मारा. देखिए जो पहला वर्ड है वो बहुत आसान है ना. उसमें सिंपली क्या करना है कि आपने हर एक के ऊपर जबर लगा दी, ठीक है ना. ये बस सिंपल, कुछ भी नहीं किया और इनको कंबाइन कर दिया. तो जैसे फाला बना था, जैसे नसरा बना था, वैसे दरबा बन गया. दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा. दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा. लंबा नहीं करना. दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा. दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा. ठीक है. बस ये जो मेरा एम्फोसिस है, इसको आपने बहुत नोट करके रखना है. दरब तू के, ता के बाद तू आएगा और तुम के बाद ना आएगा. ये आपने नोट करके रखना है. कॉन्वर्सेशन में जब स्विच करते हैं हम, कॉन्वर्सेशन हम जब जवाब देते हैं, तो हमने ता तू तुम ना, ता तू तुम ना, हमने इसकी प्रैक्टिस रखनी है. पहले वाले दोनों में तो पहले जवाब में यही आता है, दूसरे जवाब में यही आता है. ये याद रखिएगा. दरबा के बीच में एक हुआ होता है और इसके बीच में हुमा हुम होता है. अकॉर्डिंगली हुआ हुम एंता एना एंतुम नाहनु, उसी तरतीब के साथ इस टेबल के ऊपर सेट कर लें आप. तो इसको कॉन्वर्सेशन में अप्लाई करें तो जल्दी समझ में आता है. हल दरबा, क्या उसने मारा, तो हम कह रहे हैं मा दरबा, उसने नहीं मारा. क्योंकि मारना तो अच्छी बात नहीं है ना, तो हम यहाँ पे नाम नहीं कह रहे, ठीक है ना. तो हम इनकार करें, हम कह रहे नहीं मैंने तो नहीं मारा, ठीक है, उसने नहीं मारा, नहीं मारा. तो माँ का मतलब है नहीं, ठीक है ना. हमने सीखा है कि माँ का एक मतलब नहीं है, एक मतलब क्या था, क्या, माँ इस्म का, और एक और भी था जो, ये आगे भी सीखेंगे, अगली सूरा में भी आएगा. हल दरबू, क्या उन सब ने मारा, तो हम क्या इसका जवाब देंगे, माँ दरबू, नहीं उन सब ने नहीं मारा. हल दरबता, क्या तुमने मारा, माँ दरबू, मैंने नहीं मारा. हल दरब तुम, क्या तुम सबने मारा, माँ दरब, नहीं हम सबने नहीं मारा. सिंपल. इसकी ये ट्रांसलेशन आप देखिए. कॉन्वर्सेशन बहुत हेल्प करती है टेबल को अपने माइंड मैपिंग में अच्छा सा जरा फिट करने में. देखिए लास्ट टाइम हमने किया था ना कि जब जाइदुन होगा तो वो करने वाला होगा, करने वाला होगा. जब जाइदन होगा तो जाइद के ऊपर कोई काम हुआ. असली हालत, डिफॉल्ट हालत जो है ना, वो पेश के साथ होती है अरबी जुबान में, ठीक है ना. और बदल जाती है जब हालत, मसलन कोई भी डिफॉल्ट हालत, किताबुन हमेशा लिखा होगा पहले, तो फिर वो किसी वजह से किताबन बन जाएगा, तो वो वजह हम जानेंगे कि वजह क्या हुई है. इसी तरह जाइदुन जब जाइदन बन गया तो वजह जानेंगे कि वजह क्या हुई है. पेश और जबर का कॉन्सेप्ट हमने सिर्फ अब सीखना है. बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करते हैं तो पता चलता है. देखें ये जुमला तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साफ पता चल जाएगा. जैद भाई को पढ़ी है मार, ठीक है ना. और जैद भाई को मार जो पढ़ना शुरू हुई है ना, उनसे माजरत. ये मार उनको ना पूरे कोर्स में पड़ेगी. असल में जैद, बाद में हम उनसे माजरत कर लेंगे, अभी भी करें. असल में जैद एक बहुत छोटा सा वर्ड होता है ना, तो अरबी में कुछ ऐसा वो ट्रेंड बन गया है कि ग्रामर की बुक्स में मतलब जैद से ही बात शुरू की जाती है, और अक्सर बुक्स में दरबा से ही सारी बात शुरू होती है.
तो बहरहाल हल दरबा ज़ैदन, क्या उसने मारा ज़ैद को। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये जो मैं कहती हूँ उसने मारा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसने मारा। ये जो दरब है ना, इसमें उस छुपा हुआ है, ये जो मैं आपको कह रही हूँ ना, इसमें हुआ छुपा हुआ है। ये देखें, तो हम जवाब दे रही हैं वो, मैं उस वो के बारे में पूछ रही हूँ ना किसी से, क्या वो ने मारा ज़ैद को, हल दरबा ज़ैदन, तो जवाब आ रहा है मा दरबा ज़ैदन, उसने नहीं मारा ज़ैद। तो कह रहे हैं उर्दू में वो ने मारा तो नहीं कहते ना, मुझसे मारा कहते हैं, अपनी जुबान में एडजस्ट करेंगे। हल दरबू ज़ैदन, क्या उन सब ने मारा ज़ैद को, तो जवाब आएगा मा दरबू ज़ैदन, उन्होंने नहीं मारा ज़ैद को। हल दरबता ज़ैदन, क्या तुमने मारा ज़ैद को, मा दरबतु ज़ैदन, मैंने नहीं मारा ज़ैद को। हल दरबतुम ज़ैदन, क्या तुम सबने मारा ज़ैद को, मा दरबतु ज़ैदन, हम सबने नहीं मारा ज़ैद। आप लोग मेरे साथ साथ करें ना प्रैक्टिस, टीपीआई के साथ, टीपीआई के साथ इसको प्रैक्टिस करें, अदरवाइज ये उस तरह से जल्दी याद नहीं होता। ये आपने याद रखना है कि दरबता का जवाब दरबतू से, दरबतुम का जवाब दरबना से। और ये याद रखना है कि इसमें हर जगह पे ज़ैदन 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 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़ैद भाई की शामत आई हुई है, उनको पड़ी है मार, ठीक है ना। जब जिसको मार पड़ेगी ना, जिसको मार पड़ेगी, ठीक है, उस पे जबर आएगी बस। जो मारेगा ना, जो मारेगा, मारेगा डूअर होगा। अगर ज़ैद भाई ने मारा होता तो उनके ऊपर पेश आ जाती। इसको मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा चेंज करके बताती हूँ। मसलन अगर यहाँ पे ये हो हल दरबा ज़ैदुन, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा, कोई बताएंगे। हल दरबा ज़ैदुन, इसका क्या मतलब है, इसका तर्जुमा करें। क्या ज़ैद ने मारा? एग्जैक्टली, क्या ज़ैद ने मारा। अब इसमें वो हुआ जो है ना, उनकी जरूरत नहीं हुई पड़ी, क्योंकि हुआ, हुआ की जरूरत जब होगी जब आगे पेश वाला कोई हमें वर्ड नजर ही नहीं आएगा। अभी तो हमें ज़ैदुन मिल गए, तो अब वो हुआ नहीं चाहिए, अब हुआ नहीं चाहिए, ठीक है ना। हुआ, हुआ जब चाहिए थे, जब देखिए अब हुआ चाहिए था, इसके बीच में जो डूअर था ना वो हुआ था, अब इस सिचुएशन में हुआ डूअर था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको काट देती हूँ, या सपोज चलिए मैं इसको पेश दे देती हूँ, मैं इनको यहाँ से मैं पेश दे देती हूँ, अब मेरा जुमला फिर भी कंप्लीट है, अब मेरा जुमला और भी वाज़ेह हो गया। अब मेरा जुमला कह रहा है क्या ज़ैद ने मारा, क्योंकि मुझे डूअर मिल गया है ना, मुझे अब पेश वाला इसम मिल गया है, ये मुझे अपना जो सब्जेक्ट है वो मिल गया है। जब मुझे सब्जेक्ट मिल गया तो अब मुझे हुआ को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब मुझे सब्जेक्ट नहीं मिल रहा ना, तो मैंने बीच में से हुआ को ढूंढना है, इसलिए कि मेरे सब्जेक्ट के बगैर मेरा जो फेल वाला जुमला है ना वो बनेगा नहीं। ये हम फेल पढ़े, फेल वाला जुमला जो है ना वो बनता नहीं है सब्जेक्ट के बगैर, इसके लिए सब्जेक्ट जो है वो जरूरी है। ठीक हो गई बात, समझ आई बात। तो जवाब इसका आएगा मा दरबा ज़ैदुन। अगर यहाँ पे ज़ैदुन ज़ैदुन चल रहा है तो जवाब में भी ज़ैदुन ज़ैदुन चलेगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है। और अगले जो हमारे अगले टेबल्स हैं उसमें ये जो जितनी भी कॉन्वर्सेशन आ रही है ये आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। समिया, उसने सुना, समिया अल्लाहु लिमन हमिदा। देखें, अगर इतना देखें, बात समझ में आ गई। समिया, उसने सुना, तो समी अल्लाहु, अल्लाह ने सुना। यहाँ पे अल्लाह ताला सुनने वाले हमें मिल गए हैं, ये हमें डूअर हैं। डूअर किस चीज के हैं, ये जो एक्शन है ना, ये फेल, ये जो काम है, सुनने का जो काम है, सुनना, ये अमल किसने किया है, ये अल्लाह ने किया है। अल्लाह इज द लिसनर, अल्लाह ताला लिसनर है, तो हमें यहाँ पे डूअर मिल गया। अच्छा, ये आगे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि अल्लाह ताला ने क्या सुना, उन्होंने वो सुन लिया कि जो लीमान हामिदा हो, जिसने उसकी हम की। सपोज यहाँ पे लीमान हामिदा हो ना लिखा हो, सपोज लिखा हो समी अल्लाहु ज़ैदन, तो अल्लाह ने सुन लिया ज़ैद को, यानी ज़ैद कुछ बोल रहे थे, अल्लाह ने सुन लिया ज़ैद। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। समिया का टेबल पहले करते हैं, इसको दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, आप नोट करना है कि इसको मैंने नंबर 4 दिया था, बस आपने ये नोट करना है। मैंने इसको नंबर 4 जब देना शुरू किया, जब मैंने देखा कि ये जो सेकंड नंबर पे हर्फ आता है इसके नीचे जेर आ जाती है, बस मैंने इसको, क्योंकि ये साउंड टोटली डिफरेंट होगी। अभी तक तो मैंने पढ़े थे ना, सारे जबर वाले पढ़े थे, फ़अला पढ़ा था मैंने, उसके बाद हमने पढ़ा था नसरा पढ़ा था, उसके बाद हमने दरबा पढ़ा था, ठीक है ना। तो फ़अला के पैटर्न पे हमने 2 और पढ़े थे, क्या पढ़े थे, फतहा और जअला, ठीक है। नसरा के पैटर्न पे हमने 3 और शायद पढ़े थे, 3 और पढ़े थे, अबता, ज़करा और खलका। दरबा के पैटर्न पे हमने अभी एक ही पढ़ा है, पैटर्न नंबर 3। चले,
یہ پیٹرن نمبر 4 ہے. ابھی پیٹرنس کا صرف آج انٹروڈکشن دی ہے, پیٹرنس کی اتنی ضرورت نہیں ہے, یہ ہم کو اس کے بعد جب اگلا ٹاپک شروع کریں گے جب ہم پیٹرنس کو پڑھیں گے, ابھی صرف ایک تعارف دیا. تو سمعا اس نے سنا, یہ یاد رکھیے گا کہ یہ لفظ کبھی سمعا نہیں ہو سکتا, سمعا نہیں ہوگا, نصرہ کی طرح نہیں ہوگا, فعل کی طرح نہیں ہوگا, ضربہ کی طرح نہیں ہوگا. انویریبلی ہر جگہ پہ دنیا میں کہیں پہ قرآن میں لکھا ہوگا یا آؤٹ آف دی قرآن عربک میں لکھا ہوگا تو سمعا لکھا ہوگا. تو ہمیں مشکل کیا ہے اس کو, ہم تو سمیع اللہ لمن حمدہ آلریڈی جانتے ہیں, تو ہم تو اس سے فیملیئر ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ سماع کی ساؤنڈ کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو یہ ورڈ ہے سمیع, ہمیں یہ کنفرم ہو گیا. اس کے پیٹرن کو ہم یاد کر لیتے ہیں. سمیع اس نے سنا, سمیع ان سب نے سنا, سمیت آپ نے سنا, سمیت تو میں نے سنا, سمیت آپ سب نے سنا, سمیت ہم سب نے سنا. وہ جو سمی سمی چل رہا ہوتا ہے نا, یہ ہر جگہ پہ دیکھیں وہی چل رہا ہوتا ہے. یاد ہے ایک اور بات نہیں ہم نے کی تھی کہ فعل ماضی میں کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی ٹیل ہوتی ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. اب دیکھیں نا, آ ہے پھر یہ او بن گیا, یہ تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ واو الف سے جمع کی نشانی ہوتی ہے. سیکنڈ نمبر پہ ہمیشہ ہر ٹیبل میں یہی آئے گا, فعل والے ٹیبل میں. اور یہ سمیتا سموتو کو تم بہت ڈسکس کریں. دیکھیں نا یہ ہماری ٹیل میں چینج آ رہی ہے کہ یہاں پہ زبر آ گئی ہے, یہاں پہ پیش آ گئی ہے, اور یہ تم بن گیا, یہ نہ بن گیا. تو وہ جو ایروپلین کی ایک مثال دی گئی تھی آپ کو بتایا گیا تھا نا کہ اس کا ہیڈ تو انٹیکٹ رہتا ہے, اس کی ٹیل میں کچھ چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ کانسیپٹ ہے. یہ ٹیبل آپ کو 10 ٹائمز ایٹ لیسٹ مرر کے سامنے چاہے کرنا پڑے یا آپ کو اکٹھے مل کے ٹوین پیئر شیئر بنانا پڑے, آپ کو یہ کرنا ہوگا. یا آپ کریں گے تو آپ کو یہ ٹیبل یاد ہوگا. کانورسیشن بہت ہیلپ کرے گی کہ اگر ہم کہیں حل سمع, کیا اس نے سنا, تو جواب آ جائے گا نام سمع, حل سمع نام سمع. حل سمعتا, کیا تم نے سنا, نعم سمعت, جی ہاں میں نے سنا. حل سمعتم, کیا آپ سب نے سنا, نعم سمعنا, جی ہاں ہم سب نے سنا. آئی ہوپ کہ یہ والا جو پوائنٹ ہے جس کو میں اتنا ایمفیسائز کر رہی ہوں یہ آپ لوگ مس نہیں کریں گے. اچھا, آپ کی بک میں ایک بہت اچھا وہ بنا ہوا ہے, ہماری سلائڈس میں شاید ہم لوگوں نے وہ ایروز نہیں لگائے ہوئے. دیکھیں آپ لوگوں کی بک میں اس کو آپ لوگ اپنی دیکھ سکیں گے کہ نہیں, دیکھ سکیں گے جو ایروز لگے ہوتے ہیں, سلینٹڈ ایروز لگے ہوتے ہیں. اگر نہیں بھی دیکھ پا رہے تو عظما یا کوئی نا وہاں سے نا سافٹ کاپی میں سے شیئر کیجیے گا کوئی ٹیبل جس میں وہ بلو کلر کے ہمارے سلینٹڈ ایروز لگے ہوتے ہیں نا, جو کانورسیشن میں ہیلپ کرتے ہیں ہمیں. جب ٹیبل ہمارا آتا ہے نا تو اس طرح کر کے وہ ٹیبل کے پیرالل میں جب وہ یہاں پہ لکھتے ہیں کانورسیشن کا ایک سیٹ بناتے ہیں نا, پورا باکس بناتے ہیں. جی میڈم میں کر دیتی ہوں, ابھی گروپ میں کر دیتی ہوں. وہ کیجیے گا, وہ نا ان لوگوں کو کانورسیشن میں بہت ہیلپ ہوگی. میں سوچی تھی اس طرح کی سلائڈس بھی ہم نیکسٹ ٹائم سے ایڈ کریں. پیج 73 ہے آئی تھنک بک میں. جی بک میں ہے ایگزیکٹلی. اور سیم اسی طرح کے ایروز جو ہے نا آپ کے جو بنیادی ٹیبل آپ نے پڑھنا شروع کیے تھے نا, ہوا ہم سے لے کر اور لہو لہم وغیرہ, ان سب میں اسی طرح سے سلینٹڈ جو ایروز لگے ہیں وہ آپ کو بہت ہیلپ کریں گے اس کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے کہ جب ہم نے آپس میں کانورسیشن کرنی ہے تو ہم نے کیسے اس کو سوئچ کرنا ہے. دیٹ از وائی the slanted arrow is pointing towards you downward نا, وہ آپ کو بتائے گا کہ ٹیبل میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ کو آہستہ آہستہ تھوڑا پریکٹس سے پتہ چلتا جائے گا. سیم وہی پیش و زبر کا کانسیپٹ ہے. یہاں پہ ڈبل پیش کیوں نہیں آئی, کوئی بتائیں گا مجھے, یہ ڈبل زبر کیوں نہیں آئی, ایک کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ ال لگ گیا ہے نا. بالکل ال لگ گیا, ٹھیک ہے. اور ال اور تنوین آر ناٹ فرینڈس, دے کی ناٹ کم ٹوگیدر. ہمیشہ ایک آتا ہے تو ایک جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ال آ گیا تو تنوین چلے گی, جب تنوین چلے گی تو کچھ نہ کچھ رہے گا, یہ ٹوٹل نہیں چلے جائے گی نا, ایک اس کی رہ جائے گی نا, ایک اس کی مطلب رہ جائے گی. یہ وہی آپ نے ایک کانسیپٹ دیکھنا ہے, وہی اصلی حالت اینڈ بدلی ہوئی حالت. پھر ہم اگر اس کو دیکھیں, ہم اگر ہم کہیں کہ حل, اب ہم نے دیکھا نا حل سمیع تک تو کیا تھا نا, کیا اس نے سنا. اب اس کو تھوڑا بڑھا لیتے ہیں, اس جملے کو ذرا اچھا جملہ بنا لیتے ہیں. ہم کہہ دیتے ہیں کیا اس نے سنا قرآن, اس کے لیے ہمیں قرآن پہ زبر لگانی. حل سمیع القرآن ہے, کیونکہ قرآن از دا تھنگ جو کہ سنی گئی ہے نا, وہ کتاب جو سنی گئی ہے یا وہ کلام. تو جواب آئے گا نعم سمیع القرآن. پھر حل سمیع القرآن, تو جواب آئے گا نعم سمیع القرآن. سمپل, کیونکہ اس میں قرآن ہمارے لیے آبجیکٹ ہے اس وقت. اور نیکسٹ پارٹ اس کا اسی طرح سے آپ نے تا تو تم نہ, آپ نے اس کانورسیشن کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ حل ہم نے جب سمعا اور سمیع کا تو یہاں پہ کر لیا, یہ تو سمپل ہوتا ہے, اس کا وہی جواب ہوتا ہے. اس کو آپ نے پریکٹس کرنی ہوتی ہے. حل سمیعت القرآن, نعم سمیعت القرآن. حل سمیعتم القرآن, نعم سمیعنا القرآن. ایک چیز نوٹ کریں, یہ پیش کہاں سے آ گئی,
ये तो समय तुम था ना, यहाँ पे तो जज़म होती है ना, ये पेश क्यों आगे वाला, कोई बता सकेंगे ये क्या वर्ड होता है? ये तो ये होता है ना, बताइए, कोई बताएंगे? ये जी, था इसको आगे मिलाना था तो इसलिए उसकी पेश आई है ताकि उसको अल के साथ मिला सके कुरान के साथ। बिल्कुल, जब मिलाना होता है तो अरब चाहते हैं कि आप उनकी लैंग्वेज में फ्लो बरकरार रहे, तो वो कुछ जगहों पे पेश के साथ मिलाते हैं, कुछ जगहों पे जेर के साथ भी मिला लेते हैं, या व्हाटएवर जबर भी में भी हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे जो अरब होता है ना, अगर यहाँ पे कुछ भी ना लिखा होता ना, अपने समय तुम भी लिखा होता, तो उन्होंने पढ़ना ऐसे ही था, उन्होंने कहना था हल समय तुमुल कुराना, नो मैटर हमने ऐसे भी लिख के दिया होता, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जुबान है ना। जिस तरह मैं उर्दू में बोल रही हूँ, अगर मैंने किसी को उस कहना है तो मुझे पेश की जरूरत तो नहीं है ना, अगर मैंने किसी चीज को कहना है इस चीज, तो मुझे जेर की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैं इस बोल रही हूँ तो इस कहूंगी, उस बोल रही हूँ तो उस कहूंगी ना। इंग्लिश वाले अपने, उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि हमने पुट कहना है या बुट कहना है या बट कहना है या क्या कहना है, उन्हें पता है, ठीक है, लैंग्वेज वालों को पता होता है। तो कहीं कहीं पे आप इस तरह के रूल्स भी देखेंगे। अभी हम जस्ट ये देख लें, जिस तरह यहाँ पे भी हमने कहा हल समय ऊ, हम ये भी कह सकते थे अल कुरान, यूं भी कह सकते थे, सही था ये भी, हाँ हल समय अल कुरान, लेकिन अब हमने इसको डायरेक्टली उसके साथ कंबाइन कर लिया, समय ऊ के साथ ही हमने कंबाइन कर लिया, समय उल कुरान हमने कहा। तो ये तजवीद के रूल्स हमें ऑब्वियसली साथ साथ जहन में रखने होते हैं। दो टेबल्स और हैं इसी पैटर्न पे, जो समिया का पैटर्न है ना, ये बेसिक, इसको आप अपना बेसिक पैटर्न बना लें। दो टेबल्स और हैं, एक है आलिमा और एक है अमीला। बेसिकली तो आपके होमवर्क के टेबल्स हैं, एक एक दफा आप लोग मेरे साथ कर लें, बाद में आप इनको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। चाहें तो आप इनके लिए भी कुछ कॉन्वर्सेशन के छोटे छोटे से जुमले बना सकते हैं, चाहे तो आप कुरान में से कोई एक आध छोटी सी आयत जिसमें ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, कहीं से भी कुरान में कुछ भी वर्ड कहीं से रैंडमली आ गया है, तो आप उसको निकालेंगे, आप उसका तर्जुमा मैच करेंगे, आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा कि ये तो मैंने अभी टेबल में सीखा, ये तो कुरान में आ रहा है। तो इल्म, इसका जो बेसिक हमें जो रूट वर्ड ही नजर आ रहा है क्या है, ऐन लाम मीम। इल्म का मतलब ही हमें पता है कि इल्म है, यानी कि जानना। सिंपल इनके तर्जुमे को ऐसा आपको अभी याद करने में कुछ मुश्किल भी नहीं हो रही, जो सारे वो वर्ड्स हैं जो कि हम ऑलरेडी बहुत फेमिलियर है। तो अलिमा उसने जाना, अलिमो उन सब ने जाना, अलिम था आपने जाना, अलिम तो मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिम ना हम सब ने जाना। बिल्कुल इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये असल में ये वही वाले ना वर्ड्स है ना, उनकी तरतीब चेंज हो गई, ठीक है। तो अब आप देखें ये थोड़ा सा फर्क है ना, आलिमा और आमिला, बहुत फर्क है। तो ये अमल, हमें पता है कि उर्दू का लफ्ज अमल बन रहा है, बस उसने अमल किया। इसका तर्जुमा अगर अमल किया ना भी लिखा हो या उसने किया, इवन देन भी ठीक है, फाला से मिलता जुलता ही है, कहीं वो यूज होगा अरबी जुबान में, कहीं ये यूज होगा, बहरहाल फर्क भी है। आमिला उसने अमल किया, अमिलून सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया। मेरी टीपीआई अगर कहीं पे गलत हो जाए तो आप मुझे कहें कि टीचर आपको 4 उंगलियां इस्तेमाल करी हैं, आप इतने सारे लोग तो नहीं, मैं तो कह रही हूँ अमिल तू, ठीक है, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। तो ये जो है, मैंने इस चीज के ऊपर थ्रू आउट बहुत एम्फोसाइज किया है, आप लोग ने इस चीज को जहन में रखना है। आप लोग ने इनकी पेयरिंग कर ली है, इस तरह कर लिया करें, अमिला अमिलू, अमिलता अमिल तू, अमिल तुम अमिलना, मुख्तलिफ तरीकों के साथ आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और अपने जहन में बिठाएंगे। फेल माजी है, फेल माजी हम सारा करें, इसको परफेक्ट टेंस भी कहते हैं इंग्लिश में। आज का नुक्ते तालीम देख लें, क्योंकि अभी हमने थोड़े से ऑनलाइन क्वेश्चंस भी करने हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मौलिम बना के भेजेगी, तो हमने उनके स्टूडेंट बनना है, क्यों ना बने। इल्म की तो इतनी फजीलत है, एक हदीस देख लीजिए कि जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। छोटी सी बात नहीं है, हम इल्म की तलाश में निकले हुए हैं, हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान हो रहा है। और देखें, अपना एजाज देखें, इस पे शुक्र अदा करें कि फरिश्तों ने हमारे लिए क्या किए, अपने पर बिछा लिए हैं। हम हैं क्या कि फरिश्ते हमारे लिए पर बिछा के, अपने परों का साया करके इस महफिल के ऊपर बैठ के हैं। तो हम इल्म की तलाश में निकलें, इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हमें तो ये भी कहा गया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ये हदीस पे हम इस कोर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको जो इस वक्त मोटिवेशन दी जा रही है, इल्म के हवाले से बात शुरू की कि आप कम से कम अपनी कोर्स बुक का 10 मिनट्स मुताला करें। ये स्लाइड डॉक्टर साहब ने बनाई हुई है, वैसे मैं बनाती तो मैं 10 घंटे शायद लिख देती ना। इतना कुछ पढ़ने का है आपकी बुक में, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे हमने शुरू में कहा था
کہ اس کورس کا لرننگ جو کرو ہے وہ بہت اسٹیپ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ ہر جگہ پہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو ایڈ کرتے جائیں. اب ہر روز ماشاءاللہ بہت سی چیزیں ہر کلاس میں سیکھ رہے ہیں. اپنے لیے دعا بھی کریں کہ ان بہترین لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کریں. تھوڑے سے آن لائن کوشچنس لیتے ہیں کیونکہ ہم ایک کلاس میں آن لائن کوشچنس رکھتے ہیں, ایک میں نہیں رکھتے. تو اس میں ہم دونوں لیسنس کے کچھ کوشچنس کو کور کرتے ہیں. یہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے سے بھی تھوڑی سی ریویژن ہو جاتی ہے. اس کا پیٹرن آپ کو آلریڈی پتہ ہے. آپ یہ چیٹ باکس میں لکھنے کی کوشش کریں. بہتر ہے چیٹ باکس میں لکھیں کہ ہم نے پڑھا تھا نا اعنی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. اس کا کیا مطلب تھا؟ اعنی کا کیا مطلب ہے؟ میری مدد فرما یا میں نے مدد کی, یا میری مدد فرما. یہ وہ امر کا فعل ہے, امر کا فعل ہے. ٹھیک, کوشش کریں چیٹ باکس میں مدد آنسر. فرما میری. مدد فرما میری. نصرتا, نصرا, نصرو, نصرتا. فوراً ٹی پی آئی لے. ٹی پی آئی میری 3rd نمبر پہ آ گئی. نصرتا, مجھے پتا ہونا چاہیے کہ اس جگہ پہ میرا جواب کیا ہے. کس نے مدد کی, کس نے مدد کی, کیا جواب ہوگا. دیکھیں نا, اس نے مدد کی تو نصر آتا, میں نے مدد کی تو نصر تو تھا. تو اس کا جواب کیا ہوگا, یہ ہوگا کہ نہیں. چیٹ باکس میں صحیح جواب آ رہے ہیں آپ لوگوں کے زاہد بھائی؟ یہ لوگ جواب دے رہے ہیں چیٹ باکس میں؟ جی جی ماشاءاللہ اچھا. ٹھیک دے رہے ہیں جی. خلقنا, خلقا, خلقو, خلقتا, خلقتو, خلقتم, خلقنا. نمبر 6, 6 finger, 5 fingers pointing towards me. نمبر 6, 5 fingers. ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ جمع کا سیدھا ہے. میں اپنی طرف مخاطب ہوں, یعنی میں یہاں پہ ایک گروپ آف پیپل ہے جو کہہ رہا ہے خلقنا, ہم نے پیدا کیا. یہ جواب ہوگا نا, اس کا کچھ اور ہوگا, یہی ہوگا. ہوگا نا. ٹھیک ہے نا, خلقنا. اگر ہوتا نا, ویسے تو ابھی یہ نہیں آپ نے سیکھا, لیکن اگر یہ ہوتا خلقا اور نا, تو کچھ اور مطلب ہونا تھا اس کا. کیا ہونا تھا؟ خلقا کا مطلب ہوتا اس نے پیدا کیا, اس نے پیدا کیا. نا کا مطلب ہے ہمیں. چلیں آگے سیکھیں گے. ٹھیک ہے نا, خلقا نا. تو کہنے کا صرف یہ مطلب ہے, آپ کو تو سے الرٹ کیے کہ یہ زبر ہے اور وہ جزم ہے یہ. ٹھیک ہے نا, اور تو بہت میننگ میں فرق پڑتا ہے. یہ خلقنا ہمارے ٹیبل کا حصہ ہے. ٹیبل پہ نمبر 6 پہ آتا ہے خلقنا, جبکہ یہ خلقا ہمارے ٹیبل پلس ایک لفظ نون الف نا کا کمبینیشن ہے. ٹھیک ہے نا, بہت سی دعاؤں میں آتا ہے نا, اور قرآن میں بھی بہت جگہ پہ آتا ہے. تو یہ ہم آہستہ آہستہ ان ورڈس کی آگے ایکسٹینشن ہم سیکھیں گے. ابھی آپ نے ٹیبل کے 6 الفاظ تک اپنے آپ کو رکھیں تو زیادہ اچھا ہے. میں ویسے سوچی تھی وہ کھانا کھانے کی دعا ایک دفعہ سر نے ہمیں اس جگہ پہ کروائی تھی, لیکن ہمارے پاس ذرا ٹائم بھی شارٹ ہے. کسی کو گروپ میں کر لیں گے. جو کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے, اگر آپ لوگ گروپ میں تھوڑا سا لکھیں تو اس میں جو الفاظ ہیں اس کو کسی وقت ہم ایکسپلین کریں گے کہ کیا کیا الفاظ تھے, اور وہ بھی کچھ انہی الفاظ سے ہم ان کو سر نے ہم سے ایک ایکسرسائز کروائی تھی. آگے دیکھتے ہیں آج کی سورہ کے حوالے سے. ولم یولد, کیا مطلب تھا, کیا مطلب تھا؟ نہ اس نے جنا یا نہ وہ جنا گیا, وہ نہیں جنے گا. یہ تو میرے خیال نہیں تھا. ان دو میں سے کون سا تھا؟ کیا جواب بنتا ہے اس کا؟ ایکٹیو وائس ہے اور نہ وہ جنا گیا, نہ وہ جنا گیا, پیسو وائس. ٹھیک ہے, دربنا کا واحد بتائیں. دیکھیں نا, اب یہ تھوڑی سی ایکسرسائز ہے نا کہ ہم نے دربنا اپنی ٹی پی آئی کو سیٹ کریں. دربا دربو, دربتا دربتو, دربتم دربنا. جب دربنا یہاں پہ آ گیا تو اس کا واحد آپ نے دیکھنا ہے کہ واحد اس کا کہاں پہ ہوگا. تو اس کا کیا واحد؟ ضربتو. 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 ضربتو کہ ضربتو کا مطلب ہوتا ہے میں نے مارا. ضربنا ہم سب نے مارا. تو یہ ٹیبلز کی جتنی پریکٹس کریں گے. سمیعو, دیکھیں نا سمیعو کہاں پہ, ٹی پی آئی میں ہمارے 2nd نمبر پہ فوراً آ گیا. سمیع سمیعو, معنی بتانا ہے تو کیا ہوگا کہ سمیعو کا معنی کیا ہوگا؟ ان سب نے سنا. ہم سب تو نہیں ہو سکتا نا, ہم سب کا کیا ترجمہ ہونا تھا؟ اگر ہم سب اگر ہم سب ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ سمینا ہوتا. اس نے سنا تو کیا ہوتا؟ اس نے سنا تو سمیا ہوتا. تو یہ سب آپ کو ٹیبل آتے ہوں گے تو آپ اس کی بہت جلدی اس کے جواب پہ پہنچ جائیں گے ود ان سیکنڈس. علمتو کی جمع کیا ہو سکتی ہے؟ اگین آپ کی ٹی پی آئی عاملہ, عاملو, عملتا, عملتو, عملتم, عملنا. اب آپ دیکھ لیجیے کہ اس کی کیا جمع ہوگی. بہت آسان ہے عاملتو کی جمع. اسی طرح علمتم, آپ سے پوچھ لیا, کسی کی جمع پوچھ لیں کسی کا, یہی آپ کی مینٹل ایکسرسائز ہے. علمتم کا واحد کیا ہوگا؟ تو آپ دیکھ لیں علم, آپ اس کا ٹیبل فوراً کر لیں. علم علمو, علمتا علمتو, علمتم علمنا. آپ دیکھ لیں کہ علمتم کا کیا ہوگا؟ علمتو, علمتو.
अलिम नहीं अलिमता 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 अलिम ठीक है ना, अलिमता 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 ठीक है ना, अलिमता अलिम अलिमता टीपीआई में उसकी सीक्वेंस चेंज होती है ना, टीपीआई में तो हम कहते हैं ना अलिमता अलिमतु अलिमतुम अलिमना, लेकिन जब आपने वाहिद जमा निकालना है तो आपने ये देखना है कि वाहिद किसकी वाहिद कौन सी जमा दे रही है ना, इस तरह से। तो हमने आज के देखें सबक में कहाँ तक पहुंच गए, हमने यहाँ तक ही तो पहुंचना है सिर्फ, हम तो पहुंचने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, इससे भी करीब हम पहुंच जाएंगे। 30,000 से बैटरी हमारी ऊपर जा रही है, और ये डेटा आप देख लें कि आपने कितने थोड़े अल्फाज को ऐसे तरीके के साथ सीखा होता है, कितनी उनकी रेपिटेशन आ रही होती है। इस फूल को मैंने क्या कहा था, इसका क्या नाम था, किसी को याद है, इसको क्या कहते हैं? वर्दा वर्दतुन। तो मैंने क्या जुमला बनाया था, कोई बनाएगा, याद है? हाज़िही वर्दातुन वर्दतुन किसके लिए, ये किसने लेना है, लका, आपके लिए, ठीक है। तो ये फूल आप ले लें, और कितने हो गए, 11 फूल हो गए, ठीक है जी। रिमाइंडर्स दोहराई दोहराई दोहराई, अपने साथी से बात करें, पॉकेट, ये देखें रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये दुआ भी हम आगे जाके कोर्स में करेंगे। याद रखें कि आप लोग मुंतखब हैं। अभी हमने इतनी खूबसूरत हदीस पढ़ी कि फरिश्तों ने हमारे लिए अपने पर बिछाए हैं, और हम जन्नत के रास्ते पे निकले हुए हैं। इस बुक को कंसल्ट करें, ज़रूर करें, और टीचर बने। जब आप लोग टीचर ट्रेनिंग हासिल करेंगे इंशाल्लाह तो आप पढ़ा भी सकेंगे, लेकिन अभी आप फॉर्मली नहीं तो इनफॉर्मली तो पढ़ा ही सकते हैं। जितनी अभी से पढ़ाने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बहुत जल्द टीचर बन जाएंगे, और यही हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम जो कुछ सीखें वो सिखाने के काबिल होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोई सवाल हो तो जरूर कर लीजिए। ये सारा जो कुछ भी आपने लेसन पढ़ा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाइज तो प्रॉब्लम नहीं होगी, हो तो ज़रूर पूछिए, लेकिन इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितने हम इन टेबल्स की मशक करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये हमें टेबल्स जो हैं पुख्ता होंगे। 2 लोगों ने हैंड रेस कर लिया, बारी बारी सवाल पूछ लीजिए। जी सिस्टर सोनी है, जी आप पूछ पूछ लें। लीजिए। मैंने ये पूछना है कि ये जो रिवीजन टेस्ट और फिर मिड टेस्ट होगा, ये क्या गूगल फॉर्म के जरिए आएगा कि जी आपको रिटर्न करके सेंड करना पड़ेगा? जी गूगल फॉर्म के जरिए आएगा जी। और कोई सवाल होगा किसी जी का? और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सिस्टर। जी मैं पूछ रही थी, जैसे ये ना वर्कशीट में से क्वेश्चन था कि पैदा किया रहमान ने इंसान को, ये मुझे सिस्टर नौरीन ने भी एक्सप्लेन किया था, पर मुझे इसमें कंफ्यूजन है अभी भी। जैसे अच्छा, ना उन्होंने कहा था कि अल रहमान अल इंसान, जबकि मैंने तो आंसर में अल लगाया ही नहीं था। पैदा किया रहमान ने इंसान को, तो मैंने लिखा था खलका रहमानुन इंसानन। नहीं तो आप अल लगाएं, क्योंकि देखिए हम अल्लाह ताला है ना रहमान जिनकी हम बात करें, तो ये एक खास पर्सनालिटी है ना, तो इसके हाँ ऊपर आप हाँ अल लगाएंगे तो आपका जुमला जो है ना दुरुस्त बनेगा। अच्छा, अल इंसान क्यों लगाना है? इसलिए कि अल इंसान एक एक पूरी काइंड का नाम है, एक पूरी नौ का नाम है। नौ इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया ना, एक इंसान को तो नहीं अल्लाह ताला ने पैदा किया ना, हाँ हाँ इसलिए। हाँ अच्छा, ये इंटरेस्टिंग, आपने बहुत अच्छा जुमला बता दिया। देखें अब यहाँ पे इस पे पेश आएगी, क्योंकि रहमान पैदा हाँ करने वाला है ना जिसने ये एक्शन किया। अच्छा, जी इंसान पे जबर आएगी, क्योंकि इंसान वो मखलूक है जिसके ऊपर ये एक्शन हुआ है, इंसान पे हाँ हुआ है ना, ठीक है ना। हाँ और हाँ रहमान ने किया है, रहमान करने वाला है, जी डूअर है, ठीक है, सब्जेक्ट है आपका, जी ठीक है। तो इसलिए आपने इसको पेश से जाहिर किया, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, इंसान पैदा हुआ है, ठीक है ना, ये जी इसके ऊपर ये काम हुआ है। तो ये हमारा जबर और जेर का, देखिए अगर हमें ना अरबी आती हो और हमें पेश और जबर हेल्प भी ना करी हो, तो और किसी को ये भी ना पता हो, जाहिर अरबी नहीं आती, उसको वोकैबुलरी नहीं आती, मे बी उसको रहमान का भी ना पता चले या कुछ, तो वो क्या समझेगा किसने किसको पैदा किया? अगर उसको खलका का मतलब ही सिर्फ आता हो तो उसको क्या पता चलेगा? तो ये हमें जबर और पेश हमें कितनी मदद कर रही है जुमले के सही कॉन्सेप्ट को समझने की। ये तो एक बेसिक जुमला है ना, और भी तो जुमले आ सकते हैं, किसने किसको मारा, किसने किसकी मदद की, जी ऑल टुगेदर कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा अगर हमें जबर और शेर के बारे में अंदाजा नहीं होगा, ठीक है। और जी पूछिए, और भी हैंड रेज हो जी रहे अस्सलाम वालेकुम मैडम। हैं, जी पूछिए। जी मैडम, ये जो हमने फाइल और मफूल का टॉपिक पढ़ा है, उसमें जी जो
کہیں پہ دو پیش ہوتے ہیں, کہیں پہ سنگل پیش ہوتا ہے, تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہاں دو پیش آنے ہیں, کہاں ایک پیش آنا ہے؟ وہ زبر ایسے کا پتہ بھی چلے ایسے. دیکھیے ابھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ اگر القرآن تھا تو اس کے اوپر یوں ہاں آ رہا جی, تھا, یہ یوں آ رہا تھا نا, کیونکہ ال لگ گیا تھا. الرحمن کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی ہاں ایسے جی, ہی اس ایسے تو ہی ہوا. سمجھ آ ٹھیک ہے, رہی تھی. ہم نے ہاں جی, بات کی تھی کہ الف لام اور تنوین ان دونوں میں سے ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے, یعنی دونوں نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا, یا تو اگر جی ال آ جائے گا تو پھر یہ چیز سنگل ہو جائے گی, یہ چیز سنگل ہو جائے گی. اگر ال جی نہیں آئے گا تو پھر ہمیں تنوین ہی ملے گی, ہمیں تنوین ہی ملے جی, گی. ٹھیک, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, مثلاً کتابن جب آئے گی تو وہ یوں آئے گی. البتہ الکتاب جب لگا دیا, ایک خاص کتاب کی میں بات کر رہی ہوں, تو اب وہ ہر حال میں الکتابو ہوگی. القلم جی کچھ بھی دیکھ لیں, القلمو ہے یا قلمن ہے. ٹھیک ہے نا, جب بھی کوئی الف لام کہیں پہ آ گیا ساتھ میں اٹیچ ہو گیا تو اس کی جو حرکت ہے وہ سنگل ہوگی. یہ چیز مطلب ہے کہ آپ دیکھیے کہ زبر والی فارم میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ جس طرح ہم نے زائدن لکھا تھا تو پھر ہم نے ایک ساتھ ایک ہاں الف جی, بھی ایڈ کیا تھا. تو یہ بھی ایک تھا نا, سب سے پہلے تو بلکہ ہم نے مسلمان میں پڑھا تھا, یاد ہے کہ ہم جب ہاں جی, مسلم تو ہم سمپل مسلم یوں لکھتے تھے ایسے کر کے, لیکن جب ہم نے مسلمہ لکھا تو ہم نے ایک الف ایڈ کیا. تو یہ الف ایڈ کا بھی ایک عربی زبان کا ایک خاص سمجھیں قاعدہ ہے. آپ سمجھ لیں کہ یہ الف کا کہیں نہ کہیں بہت رول آ جاتا ہے, کہیں نہ کہیں یہ فعل کی جمع میں آ جاتا ہے. یہ فعل کی جمع ہمیشہ یوں بناتے ہیں نا, قالو یا ہاں جی, نصرو. اور کہیں پہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم زبر والا کوئی بھی اسم بناتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اس میں اینڈ میں ہم جس طرح ہم نے مومنان لکھنا ہے تو ہم یوں لکھیں گے. ٹھیک ہے نا, ایسے لکھیں گے. جی, یہ کانسیپٹ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم نے المؤمنہ لکھنا ہے یا کچھ ہے تو ہم سمپلی یوں ہی لکھیں گے, ال آ گیا. اب یہ جو جی, الف تھا بیسیکلی یہ بھی تنوین سے ہی ریلیٹڈ تھا, یہ ویسے ریلیٹڈ نہیں ہے. یوں نہیں ہوگا کہ ہم اس کو یہاں پہ بھی الف ایڈ کرنا پڑے گا, نہیں, یہ ان کی ساؤنڈ دینے کے لیے. یہ بھی ایک جی, کانسیپٹ. ریویژن میں یہ ساری چیزیں ہم کوشش کریں گے کور کرنے کی, لیکن آپ ساتھ ساتھ خود بھی پیچھے سے سارے لیسنس کو کور ضرور کریں. آپ نے بہت سارے کانسیپٹس پڑھ لیے, آپ نے واحد جمع پڑھ لیا, آپ نے یہ ال والا تنوین والا کانسیپٹ آپ نے پڑھا ہے. اس کے علاوہ آپ مذکر مؤنث کے کانسیپٹس پڑھے ہیں, پھر آپ نے اپنے حروف کے ٹیبلز پڑھے ہیں, کچھ بنیادی ٹیبلز ہوا ہم کے پڑھے تھے. پھر آپ ہر ٹیبل سے تقریباً ریلیٹڈ آپ نے ایک سیٹ آف ڈائلاگس پڑھا ہے. ٹھیک ہے, بول چال آپ نے پڑھی تھی, وہ آپ نے ریوائز کرتے جانا ہے. اس کے بعد آپ نے فعل کا ٹاپک شروع کیا, اور بیچ بیچ میں آپ کا جو ٹیکسٹ کا پورشن تھا اس میں آپ نے بہت نئے الفاظ, آپ نے بہت ساری واحد جمع, آپ نے جمع سالم کا کانسیپٹ سیکھا, آپ نے جمع مکسر کا کانسیپٹ سیکھا. تو there are a lot of concepts جو ابھی تک آپ کور کر چکے ہیں. تو جو ریویژن سیشنز ہوتے ہیں ان میں obviously بہت 100% ورڈ ٹو ورڈ ریویژن تو نہیں ہوتی, سیلینٹ پوائنٹس ہی ہم کور کر سکتے ہیں. تو بہت اچھا ہو کہ آپ لوگوں نے پہلے سے کیا ہو, آپ لوگوں نے اپنے کچھ پوائنٹس بنا کے رکھے ہوں, کچھ کوشچنس آپ لوگ پوچھ لیں. کچھ مشکل آ رہی ہے تو وہ لوگ آپ جیسے سے آپ لوگ پوچھتے جائیں گے نا, اس میں یہ ہوگا کہ ہم جب آپ کے سوال کا جواب دیں گے تو بہت سے لوگوں کی کانسیپٹس جو ہے نا وہ کلیریفائی ہوتے جائیں گے, کلیئر ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں بھی بہت پھر وہ انٹریکٹیو ریویژن کرانے میں زیادہ ہیلپ ملے گی. ٹھیک ہے جی, اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ استاد ایک کوشچن اور پوچھنا تھا, جیسے کہ ناصرہ حامدن آپ نے بتایا تھا, تو جیسے میں نے لکھا کہ مدد کی حامد نے, یا اس کو اگر ایسے بھی لکھے حامد نے مدد کی, تو کچھ مطلب کچھ پرابلم تو نہیں ہے نا؟ جیسے نہیں, یا تو بالکل ایسے لکھو شروع میں لوگ لکھتے ہیں مدد مدد کی حامد نے, بعد میں لوگ لکھتے ہیں حامد نے مدد کی. اٹس اپ ٹو یو. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, آپ کی یہ سب دونوں جملے بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. شروع میں ہم اس طرح سیکھتے ہیں ذرا کہ ہم نا نصرہ کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں. نصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد. ٹھیک ہے نا, اب کس نے کی تو مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ تو پیش والا ہے, تو یہ جی حامد صاحب نے مدد کی. تو اگر یوں ہوتا کہ نصرہ, اگر میں یوں کہتی نصرہ لے لیں, یا میں لے لوں کچھ اور لے لوں, سپوز آج میں نے سیکھا علیما, میں کہہ رہی ہوں علیما حامدن ہے, تو یہ اتنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس نے جانا حامد کو. یا آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, علیما آپ القرآن بھی کہہ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے نا, اس نے جانا قرآن کو. ٹھیک ہے, کچھ ظاہر ہے کہ کچھ افعال کے ساتھ کچھ چیزیں تھوڑی سی ہمیں ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہیں نا, کہ اگر اس نے علم حاصل کیا تو کس چیز کا, القرآن کہہ سکتے ہیں, الحدیث کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوتا ہے نا, جی ایسے ہم نے تھوڑا سا اس کو دیکھنا بھی تو ہوتا ہے کہ وہ جملہ ہمارا کیسے سیٹ ہو رہا ہے. یا ہم نے کچھ کر لیا کہ ہم نے کہا کہ عاملہ, اس نے عمل کیا, کیا کیا, خیرن, اس نے اچھا عمل کیا. یہی جملہ ہم نے فعالہ کے ساتھ بنایا تھا, اب ہم اس کو عمیلہ کے ساتھ بنا رہے ہیں. یاد رکھیے یہ لفظ ہمیشہ عمیلہ ملے گا, یہ کبھی بھی آپ کو عملہ نہیں ملے گا. اسی لیے تو وہ سیٹس کا کانسیپٹ ہم نے تھوڑا سا شروع کیا ہے. تو یہ جو 3 ورڈز ہیں یہ سمیعہ کے پیٹرن, سمیعہ کی ساؤنڈ ہے, پیٹرن ہے, ساؤنڈ ہے, جو بھی آپ کہہ لیں. سمیعہ, عمیلہ اور عالمہ, یہ آپ کو بہت ہیلپ کریں گے. یہ آپ کی یہ اس وقت بیس بننا شروع ہے اور اس بات میں بہت دور تک جانا ہے. آپ یہ الفاظ کی تعداد جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہو جائے گی, آپ کو بیسک پیٹرن سمجھ میں آ جائیں گے. تو انشاءاللہ آپ ان پیٹرنز کے اوپر نئے ورڈز کو سیٹ کرتے جائیں گے اور ان کی میننگ یاد کرتے جائیں گے. جزاک اللہ خیرن کثیر. ٹھیک ہے جی, اور جی کوئی ایک حکم سسٹر ہے؟ ہیں سجل, آپ نے اجل. پہلے سے ہینڈ ریز کیے یا ابھی السلام اس میں علیکم. کر لیں؟ وعلیکم السلام. جی میم مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ بھی ابھی آپ نے اس کی ٹرانسلیشن بتائی تھی, پیدا کیا الرحمن نے انسان کو. میں نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے الرحمن خلق الانسان, جبکہ بعض نے کیا ہے کہ خلق الرحمن الانسان. اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ مجھے اس کی تھوڑی کنفیوژن ہے, یہ پلیز کلیئر کیجیے گا. آپ کی والی ٹرانسلیشن جو پہلی تھی وہ کیا تھی, وہ ذرا بتائیں گے آپ مجھے. آپ نے کہا کہ میں نے الرحمن و خلق الانسان, انہوں نے اصل میں اچھا خیر ٹھیک ہے, میں نہیں وہ بھی کہوں گا ٹھیک ہے, کیا. بالکل ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے سسٹر. آپ کا جو جملہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم نے جس طرح سے یہ تھوڑا سا سٹارٹ کیا, ابھی ہم اس میں کوشش یہ کریں کہ ہم فعل کو پہلے استعمال کر لیں آسانی کے لیے. لیکن اگر آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ الرحمن, رحمان نے خلق کا پیدا کیا. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوا کہ وہ جو ڈوئر ہے نا رحمان, وہ ہمارا پہلے آ گیا. ٹھیک ہے نا, اور باقی الانسان وہیں اپنی جگہ پہ ہی رہا, اینڈ پہ رہا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب جملہ یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا ہوا کہ ہم نے ڈوئر کو پہلے لے آئے نا, لیکن ہم بیسک جملہ جب سیکھتے ہیں تو ہم پہلے فعل کو لے آتے ہیں. ہمارا ایک سیکھنے کا پیٹرن ہے, پہلے فعل کو لاتے, پھر ہم لاتے ہیں ڈوئر کو, پھر ہم لاتے ہیں جس کے اوپر کام ہوا ہے یعنی آبجیکٹ کو. پہلے فعل یعنی پہلے آپ کا ورب, اس کے بعد آپ کا جو ہے یہ سبجیکٹ, اس کے بعد آپ کا آبجیکٹ. یہ ہمارا ایک سیٹ پیٹرن ہے. ہم اس کو اس طرح چلائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. بہرحال آپ کو جملہ ٹھیک, شکریہ. السلام علیکم. میں یہی بات کہنے چاہ رہی تھی کہ نا جو ریویژن ورک ہے نا وہ ہمارا پینڈنگ میں پھر ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ دوسرے جو اپنے یہ ہوم ورک بھیجتے ہیں نا, تو ریویژن ورک جو ہے نا وہ پھر میرا چیک نہیں ہوا. تو مجھے ایک بات یہ کہنی تھی. اور دوسری ایک چیز مجھے یہ پوچھنی تھی کہ جب ہم ال لگاتے ہیں تو اس پہ ہم جیسے 2 زبر یا 2 پیش یا 2 زیر ہو تو پھر بس ایک لگاتے ہیں پھر اس پہ. جی بالکل, ال کے ساتھ یہ ایک, مطلب زیر زبر تینوں میں. ال اور کتابون, اگر کتابون آپ کا ڈیفالٹ تھا, اوریجنل تھا, اوریجنل عربی میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اصل پوزیشن جو ہے نا پیش والی ہوتی ہے. لیکن اگر کتابون کے ساتھ مجھے ال لگانا پڑ گیا, میں نے کسی خاص کتاب کی بات کرنی ہے, تو اب میں ال لگاتے لگاتے کیا کروں گی, آرام سے اور بہت ضروری سے سمجھوں گی کہ میں نے اس کی ڈبل پیش کو سنگل پیش میں تبدیل کر دیا, کیونکہ میں یہاں ال لگاتی ہوئی آئی ہوں, میں نے ال لگا دیا ہے. اور یہی ہم زیر اور زبر کے ساتھ بھی یہی کریں گے. یہی کریں گے. اگر ایک لفظ لکھا ہوا ہے کتابن, جب آپ نے اس کے ساتھ ال لگا دیا تو یہ اب کتابن نہیں رہے گا, اب یہ کتابی بن جائے گا. اگر ایک لفظ لکھا ہوا ہے کتابن, ٹھیک ہے, جب آپ نے اس کے ساتھ ال لگا دیا تو آپ کہیں گے الکتابہ. یہ آپ نے دیکھنا ہے, میں دوبارہ لکھتی ہوں الکتابہ. دیکھیں وہ جو تھا نا کتابن کے کیس میں, یہ جو ایکسٹرا آ گیا نا, یہ اس ان کی ضرورت تھی, اس ان کی ضرورت تھی. اب وہ ان نہیں رہا, اس لیے الکتابہ جو ہے نا وہ آپ نے ایسے ہی ڈالنا ہے. اب آپ نے کھڑا الف ایک ایکسٹرا نہیں ایڈ کرنا. ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ. ٹھیک ہے, جب ہم ختم کر لیتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.